Naimbano orasyon manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ang itampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ayop na, Mr. Quartilon! Ulag! Ay, kayo amin! Ay, Mustawan, lugan na kiti pulis. partak tigraw ka kanwa! Lumugon kayo adawos! Natay siguro amin nun, Mr. Quartilon! Partakan nyo! Nagatibig taos! Kadatasik ngayon di kwarta! Iyak mo isong! Siyak timangig kami di kwarta! Ada na yun, iti budika kakadwa. Adamat ka na tayo ti kwarta, may bayad ko ma, iti pintos. Wan, mustawan. Kasano ka budno yung kanyak? Napno kami, mustawan. Uy. Mali. Siyak, wino ni Madam Candida. Poyong, mas kayat na ka, mustawan. Ada di bambanunodag. Oray, katiam munto ni Madam. Naitaray da Mr. Quartilon di kwarta. Anya, pagbibingayan na yun? Boss, sadya ito lang kay kayat manan ni Madam Titad na. Nagsarita kayo kin Jonas kunam. Uwan, tatang. Kaya't nangagkita kami. Anya? Ngamsan ko kayan. No pa'y, kaya't kumuta makasarita kumaan na sayaat. Maipapan itinaramid tina na itibalay tayo. Hey, talaga kaday nga isot atapang? Tada ka di pa'y sabali no saan nga isuda, tatang. Saan mo't nga taadakas no kasaritam ang nasayaat ni Jonas? Amok ti panggap na, tatang. Tilakit di maipapan kada kami. Anak, Adamot kit di pampanunutik nga aramidan, tatang. Basta lakit di tukdiran na kumati amin. Kaya't ko abalsan ni Doña Candida. anya? Ngem sabali akita ti panagibales. Ikak iti buong ti ulo. Nga uray ni Mayor Solomon. Ang mga no pa kay rubam laang anak ko. Italag-talaan iti apo ti amin. Da isaon ti makamo ang mga ramin. Iti rumbang para kadakwada. Tapno agbabawi da kadagiti basol da. Anyat madamag dawal. Anda ba si Taberia? Takayat na kami ang mamaisaan da Mr. Quartilon, Madam. Anya, Napasamag tinangat. Kat patyak anatay kawanan bay na lakay. kati epektos. Ada ka na kami. Kahit ako mga alaan madlaan ngam naunaan mida. Nasayaat. Ngam naitaray na di kwarta, Madam. Ngam nusan kumadimdang dagiti polis. Napawi matla kuma. Ala, bayawon. Mabawik tumutlang dayjay. Tadakalagatan ti pakailakwan day ta epektos. Sawa na, Madam. Sige rin bigatan ti pa nagsasarak tayo ti hideout. Bye. Takal man na nagatan ti sobrat kanya. Babaan dayjay a droga. Ha, may ama ni Mayor Solomon. Nuagin ko kontra kanya. Awan madikmulan na. Agyamanat ta nakaawag ka, friend. Awan ka di pa'y di tatipusa, Tonya. Awan, friend. Rimwarda kin dawal a driver na. Ti awanan pa in nga amom, Tonya. Talaga pasurot ti sa iro. Friend? Kumusta dita?
Awan ka di ti mapalpaliyo mo. May bangkit iti pan nakauram ti balay mi. Kwa, Eloisa, friend. Makabasolak no saan ko nga ibagakan ka daytoy. Makabasolak mat kan madam. Ano tita? Saan ka nagdanag? Anyaman ti bagam kanya. Agtali na ed apalimid when para laking kadata. Kwa, friend. Sa bagay, mas paboran ka. Agyawan ang tunyang. Saan ka nagdanag? No papanawin na kanidon niya kanida. Alain ka no bilang. Agpaiso? Wen, nga maging ga iti kayat nakapayla dita. Agtali na ed ka dita. Tapno, dapan nakamata. Sige. Ngam tunyang, tumtang to ti aldaw nga alain ka. Saan ka nagdanag? Ikarikan ka da ita. Agyaman na. Urayan tala iti umno apanawen. Kat mabiitan no ipalubos ti amo. Panawam tapasurok ti sa iro nga amo. Nga ron. Friend, anya ka diti maitid mo kanyak ng impormasyon. Pangaasim, ibagam kumakanya, tunyang. Ay, dumngag ka, Eloisa. Kami talaga kan ka, boss, Dawal. Sakbay, di ko na yun. Kitawan magunayon. Agpabada tayo di bingay. Awan dagdakal. Awan, basbasit. Boss. Kadulita. Awan, tag-traidor ka na kayo. Saan ko makadanon na ito, ikan ni Madam Candida. Boss. Oras ang nakadanon kat mamuwakmat lang no sino ka na kayo di traidor. Ikaling, kasi biyag. May isa ka dagiti adday ti watchlist dagiti drug dealer. Ti may isa ka dagiti natay iti nasawa pindaltukan ko nam, hepe. Well, Mayor, ang naganag ti Mr. Rudy Quartilon. Sino nga ta dagiti nagapindaltog da? Ang danatili mo yan, ang danay ti kritikal na kasasaad, Mayor. Kasta, Ngam sigun ka nakwada. Tao ka no, ti awawagan na ti drug queen iti na iti lugar. anya? Drug queen? Well, Mayor, ngam antan sa napasamak asin ni Kapan. Anya ti kayat mo asawan, hepe? Sagbayan na pukawan iti puot tinatiliw mi asi bibiyay. Kaya't kumakano ti busda asubyan ti epektos. Ngam nadlaw na iti bayad isa napasamak tinandara arangal. Kasta gayam. Maring na makalasa tagatindwaan na tiliw mi agrabi ti sukat kaya't makaala tayo pa iti adong impormasyon. Nasaya no kasta, hepe? Nas ka na mamuan tayo, no asino ti awagan na iti drug queen dito sa San Mariano. Kan kabangi mga ili, wano intero a probinsya. Sige. Kat no mabalin, matiliwan dagita iti kabitan na parawan. Tanay, adumanan ti mabik-biktima ng runa kadagiti agtotobo. Putno rin ta, Mayor. Sige nga rod, natalay. Sige. Padamagan nagnuad na baro a development, hepe. Sure, Mayor. Sige, bye. Bye. Mabalin na ko mga ibulgar kon. No asino ti drag queen. Ngam no saan ngagsardang ni Donya Candida. Dumteng ti aldaw, may butak-tak matlahat. Mabiita na may butak-tak ti madi nga aramid na no kasta, papa. No saan nga ganad? May bulgar ti madi nga aramid na. Kaslan jackpot yan nga da illegal a negosyo ta. Saan ka di nga ibagbagak pailay di ka? Asan mo pailang amunay ni Donya Candida?
Ngam saan mat siguro akas dyan ni Jonas? Well, saan pa'y kadingam mo ni Jonas tinarugit nga ramid tina? Saan ko nga mo day ta, Papa? Ngam, napukaw anang pinsan tinariknak nga ayat ni Jonas. Iha? Pinasaktan na kiti husto. Inaramid ko ti amin tap na maayat na klaan nam awan kayam sirbi ti amin kan kwa na. Naibaba ak iti husto. Imbabak una yan ti dayaw ko kas babae. Ngam napaayak lata. Iha? Lipatem lang ni Jonas tawan sirsid binataw. Ngam inkarik iti bakik, Papa. Riribukak ti biyag ni Jonas. Makalawas kung dito yung syudad. Awan pa'y lang tinaalak ng impormasyon. May papankin Eloisa. Uray kasanot palawag ko. Iti universidad ang nagadalan na. Saan da nga itad? Confidential ka no? Uray nang tud ako niti guarantee. Ngawanda ka sa panggap ko. Kun mabalindak na iblatar. Ay. Padasak manan nga awagan ni Eloisa. Saan ko asar dengan? Aging ga iti saan ko makasarita iti personal. Ay. Sa anak mo ta sumartan. Ura ibukbuk ko amin a panahon ko iti daytoy. Ni mami daytoy umawawag. Hello, mami? Sa dino ka diti ayan mo, tadi ka matan sumangbat diti balay. Mami, Imbes sa tulungan ng amang imato niti negosyo. sorry. Awan ganas kong agtrabaho. Anya, Kan pangipanan nyo kadi iti kinabaknang nyo. para kan ka amin dagitoy. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang mami? Saan aday ta ti sapsapulag? Anya, Pamatag. Panagayat ti kasapulag. An-anwag dagita. Numawawak mo't iti pamatag ti tao ngay ayatag. Sorry. Saan ta kapag danagan, mami? Sa anak kon nga ubing. Ammo kon ti aramidak. Bayan tak kumamatan. Nga agdesisyon para iti bagik. Sige, mami. Bye. No saan da kuma nakibyangan ti relasyon mi kin ni Eloisa? Awan ko mati parikot. Anya nga ita? Indaldal dala unay ni Monique. Ket imbagak lang arudan asaan ko ngay ayatan. Saanen alumbas iti panagayam ti marikriknak para kunkwana. Awan matlaang nagbambanagan nga uray nagkasar kami ken nagdin na kami iti Amerika. Tatkalan tinagbaliwan ti biyagyo kan Eloisa kasinsay. Adamat basitan kasinsain. Saan ko anam namain? Akastoy ti magtang ti anak kao. Iti laksed dagiti nagadu adim teng apan nobog iti biyagmay. Nulakit na itasan ka suminay ti apo na marswa. Ay pudnumot kit di Kano nayon namin ti kinapursige kanag iti arapaap mo. Ay, sapay lakuma. Tawanan dagiti nadagdagsan manan apan nubok adumtang kada kami kasinsain. Saan tayo amay baga? Saan tayo nga mo no adapay? Nga masapo lang nakasagana tayo akanayon para iti dayta. Ay, uwan matkit di Saan nga gnanayon ti mading aramid kasinsin? Dumtay ti panagpatinggada ken panakanusa damot lang. Saan ipalubos ti apo nga agnanayon nagiti dakes nga aramid?
Tunyang umasidag ka man tadadamagak. Anya ka di dayjay, madam. Nalpas mo, dagiti rumbang nga aramidam. Saan pa'y madam? Aglaba ako ma. Madamdaman ton dayta. Adaladamagakan ka. Agtugaw ka. Ay, madam. Pudno ka di, asaan ngayon bagakan ka ni Jonas no sa dino ti pagnanaydan na ita? Saan, madam? Basta, adala ang papanakton niyang. Kat no agdamag ni mami kasta ti ibagam kunana matlang. Kasta ka di? Aguray ka, talaga ka di mata saan mo nga mo no anya ti address da Eloisa ita? Saan, madam? Di namat ibaga. Ultimo lugar, saan na nga ibaga? Kasta. Kaano tinaudi pa nagsarita yo? Saan ko amalagipon, madam? Idi kalkalpas ti graduation na. Nabayagan da ita. Kan idi nakapasagayam iti board exam, madam. Medyo nabayag da ita. Sipod idi. Saanan nga imawawa? Busy nga Masurunak gawin. At tapos kasapsapulan ni Jonas da nga Eloisa. Kasta ka di, madam? Wanto niya, kat maluksawak. Talaga adi na malipatan da mamirmirao. Anya ka no? Jesus! Malapdam kaya ida. No talaga nga ay ayadan ti may sa kadakwada. Mas awak mat ngamin at talaga ken manam. Di adan ni Eloisa. Takal ka no ti sweldo ti kasken kwa na. Sigurado asumaya at matibiyag da. Naimbagkit di kuma no iso ti maasawa ni Jonas. Taadak kadwada amang imaton iti negosyo da. Kumusta ti pinaramid ko, Dawal? Anya dayjay, madam. Timbilin ko nga adagwanawan iti lugar dala kay Ipe. Awang kanumat, madam. San kanu ba na panijay, tilakay. Kasi dinakunak. Amangan numabudeng dan ama panijay ka po iti panlakauram, ti balayda. Nasayat lang no kasta. Tanong subli damadan. Dukotan nyo idan. Kat pagbakasyon nyo idan itik nanayon. Mawatam ti kayat ko sa Dawal. Wan, madam, wan. Kat jak kayat nga damang kontra kanyak. Ngem, kasano ni Mayor Solomon? Kontra naman ti kang doon na negosyo yo at droga. Dahil tati may sapa ka bushitak. Numastrak ti sa iro ti panunot ko. Ibilin ko ti panang tampang yo kan kuana. Anya? Isa saan nga sigurado dahil jay a mayor. Tanag baltik ti panunot ko kunak manen. Patampang kon. Madam. Total, adayo asyak ti atapon na. No di ka ti makalaban na iti politika. Anya? Dawal. Total, adayo asyak ti atapon na no di ka ti makalaban nanto iti politika. Pagparangan tayo do akalaban na iti politika, ti mang tambang kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nakawag ka man, Hebe. Wan Mayor, atay padamag ko ka na kayo, ngam daga sa damag. Anya dayta? Natayan nagiti kakadwa na di Mr. Quartilon. Anya? Awanan na ala tayo kanayunan ng impormasyon. May papaniti drug queen ng bagada. Sinalbag. Ngam saan kami nagpatinggang ag-imbestigar, Mayor? Rumbang lang, Hebe. Sige, Mayor, netalag. Not update.
Awagan kayo. Awan hepe agyaman. Bye, Mayor. Bye. Sayang. Kaya't ko adagijay kumatibang ibaga. Itikin na siya sino ti drag queen. Sanak matkidya mabutang nga mangibulgar no talaga kasapulan. Sabay na kumatag patinggan ni Doña Candida. Ngam dakkel man siguro na sipmit na yay. Oh, di kat ano ba nanti waras na droga? Huwag kayam. Nalipatak at dinamagan hepe. Noanya ti banhag ti investigasyon da. May papan ni tinasarakan dabang kay di babae kan maatap ang naramas. Ada ka din nalipatan yung ibaga, Mayor? At nalipata ka din lamang hepe. Anya da dyan, Mayor? May papan at investigasyon niyo. Itinasara ka na bangkay kan maatap ang naramas. Huwag ka yan. Nalipatak mo tan ng ibaga. At dan suspect, Mayor. May saka na gitinapingat nga grayo ken kuana. Oh, kasta ka di. Anak ka no ti may sa pamilya nga damabalin na kibiyag. Iso ita ti subject for surveillance. Sige. Parang nga damalang impormasyon kang Juana. No asino ti supplier da iti droga. Juan Mayor, makaala kami lang itinapat-batad ng ebidensya. Uray pa ya sino? Rumbeng ang may patungpal tilintag. Awan, sige. No anyaman ti update may papaniti na ita hepe. Pangasim, tapatamagan na. Juan Mayor, Sige, yamanak. Bye. bye. Oh, apay ngamin ang nagraira man ang timay parit at droga nito'y. May san a drug-free ang munisipalidad iti kalabas ti San Mariano. Apay akas ti manan. Nalaing nga gisuro at talaga ni Insan Lito, tatang. Nalaing akon. Ay kat masaya at anak ko. Ang amnay, naskan nga ganad ka. Wen, tatang. Agtali na idlaan ni Insan dito eh. Ay kat sika anak ko. Kadwa tayo nga agawid ija lugar tayo. Anya? Wentang. Siyak ti agmaneho alalayan na. Katuan anak ko. Sana ba ni tatang? Ta automatic transmission mo tilugan ko. Ay. Pulos ajak namaan. Amagdeng mo pa'y tikastoy akasasaad. Kalpasan dagiti nagsasaruno aparikaut kun panubok adimdeng ken ka anak ko. Ididamo tang. Tiamok katawanan. Narpuugan anam pinsan ti arapaap ko. Saan ko ngayon palubos? Pinagbalin ko akarit dagichay. Ay, kat nagbaligi ka anak ka. Saan pa'y nagpatingga di tatatang? Adda pa'y kayat ko aragpaten, ken kunudan. Ay, alakad, adaking kaday ta. Basta saan kalakit day amarigatan. Saan tatang? Saan da kapag danagan? Oh, nalaing kan ngagmaneho, insan Eloisa. Ado pa'y tinaskan na surwek. Kabailamon. Saan ka lang ngagnerbyosa, wano maratel? Iso aya? Yan saan mo alip-ipatan na gitin surok. Kumita ka sagpaminsan iti rear mirror, kas kada side mirror, nang ro na iti kanawan. Tadadag iti motor akil lahat-lahat ng ag-overtake iti kanawan. Oh, laglagi po amin insan. Maala kon tinan pro driver's license ko inton Friday insan. Ne, mayat Kat sumalog tayo kada tatang inton Sabado. Uray agsubli tayo iti Sunday. Aywan
Angam ko na ni Uncle Ipe, naibagam sa kanon nga uray sa anak ko nga agsubli, no bilang kasta ti kayat ko. Wena, no kadwain da kami pa ya sumangat, syempre, sa bali ti pasangat ken pasalong. At dalabas sit Iso no mabalin pa nga agsubli ka. Di agsubli ka. Mabalin insan. Kayat kumot dito ita nalamis ti klima. Saan na kasi di babata nagkaro ti podot ti panahon na. Nay, nagdakkelan ti nagbaliwan ti biyagyo, uncle. Ay saan mat barawk? Nagasat lan insan mo kan nagpursigay. Dahil tangarod, uncle. Kalpasan dagiti nagsasaro no aparikot yo. Diyak namnamaan na kastoy ti maragpat na. Kunak nga raud ken ko ana. Nasken nga agyaman kadagiti nangiruruman kada kamay. Tanusan akas jay ti inaramid ta. Adayo siguro ang nagpursigay. Kinsaan mi anabailan ti panagadal na. Nupay talaga nga arapaap na ti agadal. Iso simrek iday akatulaw. Ang iti panagayan ayat da ken Jonas. Ijay mo't tin naggrogi ti kalbaryo na, uncle. Ay, wen nga raud. Pinagbalin na akarit da kitay. Kat inaramat namat ti kwarta nga intad da, uncle. Uwain, angam ko na enton makaurnaw. Isubli na matlaan kadakwada. Nay, naskan ka di pa, uncle? Wen kalaw. Tapno saan da ako naan kwartalaan ti inalmanan na kini Jonas. Ay ka mabaling matkit di Wen, kaanakal. Kat ni Jonas, kumusta mat nga tan? Ay, nagsinada ka noon iti anak ni Mayor Sulumaw. Anya? Simbang petda ka noon adwa, ket naghawid ni Munek iti balayda. Kastamat ni Jonas. Anya ka no? Angam, imawag ka naw ni Jonas kin ni kasinsinmaw. Ket kayat nagagkita da ka naw. Ket imanugot mat ni insan? Ay, saan sa? Kita man laang anya. Talagaan na in love ni Jonas kan kasinsin. Ay, puno dayta, baraw. Angam ti parikot, ni Doña Candida. Angam oray anyat ar-aramiden na. No talaga anay tuding da iloy sa ken Jonas ti agkagasat. Ay, di na malapdan ida, baraw. Sa tinong matandayan ni Jonas. Anda nga ta ijay syudad nga ayan da Eloisa. Agkasarap na nga ta? Ni madam. Kanayon manan anapudot ti ulo na. Kaputa at tapon na asinapon ni Jonas ni Eloisa. Iti syudad nga ayan da ita. Naamuan na ti syudad nga ayan da. Tanakita na iti resulta ti board exam. Kat nagparang ijay ti eskwelaan na anagadalan na. Anya nga ta ti plano manin ni madam. Ay, po ay hindi na pailabaybay-an ida. Kat ni Monik nga tamad. Anya ti aramidan na ita. At taawag ko. Ni ko mailoy sa. Samat nga iso. Nimot Monik. Hello, Senyorita Monik. Ada ka din ni Jonas, dida? Di na susungpatan ti awag ko. Saan pa ya si Mangpot manipot pimanaw, Senyorita? Sa dino ngamin tinapanan na? Saan mi nga mo? Uray ni madam, saan na nga mo? Amang ano sinapol na dayjay nga Eloisa. Saan ko lang nga mo? Ti
ni Onan Bain? Saan ko ngay palubos? Senyorita, Masapol nga na mapukaw kadakwada. ano niya? Wano iso na pa'y kiti adwa. Jak maklo nakastoy ti pagbanakak. Katay jay pa'y nga iloy sa tigapuna. Jak ti palubos, ani pa'y iloy sa tigapuna, adi nakmaayat ni Jonas. O sige to niya, bye. Ano niya ka no? Sus, ang paggat nga ron ni Eloy sa manin Naskin nga adaywan na ni Jonas. Makamumot kita ni Jonas no saan nga agad na. Katay tamot din ti magangganab ni madam iti panakibiyang na iti pakasik ng ti puso. Ti kakaysuna nga anak na. Anyat kinunami ha. Mapankay yung syudad nga ayan dayloy sa. Wan, papa. Anyat arami dami jay. Sa pulo kita. Anya. Sa pulo na Jonas ka ni Loisa. Naglawat ti syudad. Kansan mo nga mo ti ayan da? Basta, papa. Bayan na. Saan ko asar dengan dagiti Onan Bain? Oh, anyan san? Kaduan ka pa itimol? Si Kamaninsan. Una na, ang mga no hold upan, no kidnapin da ka. Anyan? Apay, bak nakaklauna yan ta kidnapan when hold upan da. Anya ti ammom ngay. Oh. Ana, mapantakit din. Arantan tumot ngag meriendan. Ay, wala. Nagsayatan. Sayang. Saan ta nakadwa ni Insan Sheila? Adamot ngamin ka no meeting da iti trabaho na. Ay, kit maminsan to nang nagkukuyog tayo. Wena. Sige Insan. Bumabata nga ro din dito'y lugan. Makaboring mo ti di apartment. Agpasyarak man kit di dito'y mall. Ag window shopping ag. Barang ada magusto kagatangan. Nagmetet ko man. No ni Eloisa ti kadwak ngagpaspasyar. Ay. Nagragsak kami kat kuman. Ang anyamat nga minang tinagtungpalan ti ayan ayat mi. No apay nga min nga adda dagiti kas ka ni mami. Abiangan da. Ti pakasik ng ti puso dagiti anak da. Sika talaga, ha? Ha? Dagiti dua. Waninsan. Okay, agpili ka lang iti kayat mo. Sige, tasyak ti mang bayad iti gatangem. Peso? Wen, regalo keten. Sa anak lakit ding agbidot. Da Eloisa kun lito akasinsin nga dayjay. O anya, nakapili ka ng tissues mo? Pants kan t-shirt mo? Ha? Kung nagtatay nga ado ti kayat ko. Nga marabrabakan ka na. Kababain mo din saan? Anya ka no? Anya ka babain? Alaman lang eh. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Oh, Eloisa. pili ako. Lito. Ha? Jonas? Kunak lang nga rodan asika Eloisa. Kun lito. Pudno nga adda ka dito syudad. Wen, tasap-sapulan ka. Sige, insan. Agpili ak mampay ti pantalon ko. Mabit na. Please, Eloisa. Di na ko maliklikan. Agsarita ta kuma. Sige. Ngam sana dito eh. Mapantayo ka da insan lito iti may sa restaurant. Iso ko matibag. Kat agyaman na.
Ay, panagkunat. Masaysayat na panawan kayo pa ya, kasinsid, Sir Jonas. Subyan kayo to, uminumak pa. Sige, insan. Awagan kan tulaan yan. Sige, San. Ay, uminumak pa. Panawan kayo pa, Sir Jonas. Sige, Lito. Agyamanak. Sige. Apay ka diya sapsapulan nakpailangan. Eloisa. Aging gaita. Ay ayatan ka paila. Ay, ayatan? Wan. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Awan serpina dayta. Gaputa saan mo akabailan nga ilaban iti inam. Ha? Man nakibiyang ti inam. Naturay. Man nangiruruman. Sabali iti. Sabali itan, Eloisa. Anya ti kayat mo asawan? Nakasagana akon ang mangilaban. Iti pakasiklan ti puso. Ngata. Wan, Eloisa. Pasublin ta tinapalabas. Anya? Amom ka diti sasawam, Mr. Mercado? Amok nagduha-duha ka. Ikan na kumaiti sa bali agundaway. Amom ka di. Ano maamuan ni Doña Candida daytoy? Anagsinarak ta. Kat biyag mimot kanitatang ti agpagad. Saan kun nga ipalubos? Nagsasao ka, Mr. Mercado. Kasla adda maaramidam kontra iti inam. Nalpas kon asinalungasing ni Mami. Kinapudno na. Saan na nga mo nga imayak dito eh? Ket sigurado. Atapen na asap-sapulin nak. Ketamom kadino anya ti kaipapananday ta. Kunak manen. Eloisa. Pangasim Jonas. Nupudno ti kunam ngay ayatan nak. Baybayan akon. Tasaan ko akayat ama isagmak kami nga gama. Siya kunti agpakaasikin ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Insan, nagawid ta ka din? When insan. Adaman lang damagak. Ano dita? Kumusta nga iti panagsarita yo kini Jonas? Nagkinaawatan kayo kadimanen? Santo na mapasamak ti kayat na. Tadyak kayat ama isagmak kami kanitatang. Mas daawak na kami iti dahi a Doña Candida. Naturay launay. Nga maadda pagpatinggaan dagiti aglablabas. Kasimsin dito. Puutam ti ko na. Mamati ak kasinsin. Ngamin, saan ngagnanayon na ipalubos ti Apo? Nga agari ti kinadakes. Maragsakanag. Tanagkita kan nakapagsarita kami. Umdasan napakaragsakak dayjay. Naragragsakak pa'y kuma. Nuna amak ti pagnanaadan da. Saan ko anasurutan ida? Dadagayam lugan da. Kat baro dayjay. Ti kasinsin na tinagdrive. Nilito. No kasta. Lugan nga ta ni Eloisa dayjay.
Saan na nakakaskas daaw? Gapot tapat jak. Adakkel ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na as accountant. Sa anak amawanan itinamnama. Ngagsublin tumatlaan tinagupad a relasyon mi. Nalaos tigura na ka ni mami. Saan kumitkit di ama pabasol? Gapo iti inaramid ni mami iti relasyon mi. Dagkikita kaya o kada Jonas ijay maul. Wen tatang, saan kami na makaliklik ka ni kasinsilito? Taadan itilikudan mi idi agtimay. Ay, kay nakapagsarita kayaw. Wen tatang, kaya't nasilpuan tinagupad a relasyon mi. Tasyak kano pailaang ti ayatin na. Anya nga raw ti planaw. Sanak nga imanugot. Kat na ibagak. Adyak kaya ama isagmak tayo, tatang. Gusto ka, anak. Numaamuan kit di manan ni Doña Candida nga agkit kita kayo. Amangan, no anyamanan ti aramidan na kadata. Iso nga imbagak. Kanagpakpakaasi nga kasardengan na kun, tatang. Ay, sapay lakuma, tatungpalan na. Kabailan na kanun nga ilaban ti relasyon mi. Ikabilan, ama ilaban na ka. Hangam naturay, kinabilag ni Doña Candida. Aramatan na ti kwartana, tapno matungpal ti anyaman akayat na. Saan ko lang nga mo no anya ti pampanunutan ni Insan Eloisa. Gapo iti panagkita da ken Jonas, uncle. Ay, imbaga na kanyak ang nagpakpakaasi ka no ken Jonas. Asar dengan nan ariribukan. Tano maamuan ni Doña Candida ang nagsarat da. Dakdakas manan ti aramiden na. Ket amangan no pakaisagmakan mi daida. Gusto ka, uncle. Ay, naranggas da dya bakit? Kasla saan amatay? Angam, agpatingga mutlaang barak. Kinapudno na isuda ti atapan mi nga akin aramid. Wano nang nguram iti balayo. Uray da kamay. Atapan may adayjay a Doña Candida. Wano ni Mayor Sulumaw. Naman na siguro pinatarimahan nyo ti balayo. Kat kayat yung ti agsubli. Iso pinauran na, tapno awanan sublian yung. Kinapudno na. Kastamay ti ko na ni kasinsin maubaraw. Saan kami lakit day nga agbidaw iti dayta. Talaga ka di asaan mo nga amo do sa dino ti pagnanaidan dagiti agamaton yaw. Madam, amo tayo no sa dino ti ayanda asyuda. Wen, tanakitak iti resulta ti board exams dagiti CPA. Tanad ijay no anya nga universidad tinagadalan na. No kasta, ijay ti ayanda. Kat adamat ijay ni Senyorito Jonas. Sana mabalin nagsarak manen dagijay. Ipiling ko lakit diti pa nakakidnap kan pa nakapapatay dagiti agama. Di kag mulagat. Kundi kag pidto tamang ibaga iti daytoy kini Eloisa. Tasikat ti una kapatayan. Niya? No anya ti imbaga. Aramidak to niya. Anya lakit din nagpaiso ti tao. Anya na unay ayat kagura. Wino, saan akayat ni Madam Candida ken Eloisa? Nang runa kat
Nakaadalan. Ngangkas itinakon-akon. Saan la amamin bak nang tumutan ni Eloisa. Sa bagay, sobrang tikinabak ng damadam kandida. Narigat aring bawa ng naragsak nga ta ni Madam Ita. Pimanaw ti kakayso na nga anak na. Napatpatag ka di ti kwarta ngam ti anak na. Da kami aminan, madam. Agraman ti pinilin ko nga gwanawan iti lugar da Eloisa. Kat, anyat banag ti panagwanawan niyo, dawal. Awang kanumat. Kasi tinakunak. Ang mga numabutengan nagijay kapoy ti pan nakauram ti balayda. Ngam sa anak payanapnak, dawal. Agwanawan kayo pa ti makalawas. Kapoy ti pan nakauram ti balayda. Ang mudalatan nga dagwanwanawan iti lugar da, madam. Un, matkit diya. Ang malaano da itatibiling nga kay tungbalan me. I-report yo dagos kanyak, no anyat mamuan niyo, dawal. Saan ka sumina iti panunot ko? Dagiti na ibagadamunit kan Madam Candida. Nga aramiden da kada Eloisa. Hindi mo ni. Ada pangtana, amasapul ka nga ada matay kada Eloisa ken Jonas. O no, matay da pa ikit di adwa. Agsidsigbo karak iti dayjay. Kat ni Madam Candida. Pabirok na kanuta Eloisa ken ama ipi. Kat patayin da nga agama. Abay man na nakamisot ka ron niya. Masilwan man dal subsob mo. Ay nadawal, awan mo. Na, anyang awan. Nadak dito ang nakatakder ka nagwapo iti sakom. Kaya't ko asawan, talaga apas pasurot kalatan. Anya? Ahu, awan mo. Saan mo amatungpal ti imbagam kanyak, asaan ka abasta agtungpal ken Madam Candida, iti imbilin na ken ka ng runa no dakas. Saan mo ka di amay turet atog ngaran? Anya? Amok at damanin imbilin na kada kayo kontra kada Eloisa. Anya? Saan mo ako naan, adi na pa'y imbagakan ka? Imbaga na kanya, adi na ipalubos nga agsinubyan da Jonas kan Eloisa. Tanyang? Sus dawal, si bibiyag kapay, maurura man ti kararwam. Ni Jonas, sumangpat nga tan. Hello, senyorito! Tanyang, kumusta kayo tita? Ni Mami? Wala, dinamag na kanya. Nupod no nga awan amok may papan iti pagnanaudan da Eloisa ken ama ipi iti syudad nga ayanda. Kat, pudno ka di, asaan mo nga mo, Tanyang? Kat, kanayon kayo mat nga gininawag Awan, senyorito. Saan na nga imbaga? Kasta? Kalkalpas mi nga rod nagsarita itay. Ibagbaga na ngagkita kami kuma. Saan na ka makarwar? Anya? Kaya't mo asawan, at dada dita? Wan, senyorito. At dada ka no dito'y ili tayo. Saan na nasa edi nagkita kami iti mula? Ay, wan. Nasa una kanyak nagkita kayo kanaw. Wan, ang saan ko nasurutan ida? Ta amok ko mati pagnanaadan da. Ta damot logan da, kan barupay. No kasta? At dalugan ni Eloisa, senyorita? Patsagalugan na day jay. Dakal ti sweldo na iti ayan na kumpanya. Mabalin na ti agkarlon. Kasta ka de? Kat ni Mami, at ka di dita, Tonyang? Awan pa, senyorito. Ay,
Anya lakit din ni Mami. Kwa, senyorito. Ada ko maibagakan ka. Mabuti nga ken madam. Oh, apay. Kwa, senyorito. Agpagad tigayim ko ken madam. Anya? Senyorito. Adan ni madam. Kastapay. Bye. Sorry, Madam Candida. Saan ko anatong paltikari nga awan pangibagbagak iti dakas a panggapyukin Eloisa? Maasyanag nga miniti gayem ko. Anyaman day nga imbaga nito niya kanya. Adda pang takano ni Mami kada Eloisa. Anyaman ang tiga po na. No ti pa nagkita mi. Saan na paimot nga mo? Italaang mata nagkita kami. Ay, anyaman nga tan tinagbasulan da. Sayang, sana ka makasurot nga bakasyon. Ay, Kurt, inton maminsan akan. Adupay mo ti aldaw. Wan matkit di masapa kayo matlang no sanding agsubli kung ayo angkat. Ay, uwan ka now. Narigatan. Narigatan ti? Daw, adamanin mang sipsipot kada kamay. Kurt, masurutan da kamay. No bilang man adda makakita kada kamay inton sumangpet kamay, isang damot nga tan nga agparbangaw namang sipot kada kamay. Unay lakit di magtinday ta. Ay, saan mo lang nga amo ti kinadakes da sila, anak? Saan ko nga amaw? Tanalaos-launay tigura ni Doña Candida ken Eloisa. Basol nga rod ni insan no isot inayat di ka anak na? Ay, wen nga raud. Mata pobre nga may ni Doña Candida. Bak na ngagpaisaw. Kem nagdakas ti ugali na. Apay nga adda kas tangami na tattao. Ay, wen anak. Diyos na ti kwarta na. Angam apay. Adda aya maitugot na, gauray kuseng inton matay. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsin mau. No matuloy tayo a bumaba inton agsapa, anak kao. Uwan tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan, pagsangpetan tayaw. Maya tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na kanaw ti kabsat na. Taisaw ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitono nga ikan. Ama isaw-saw iti bondes bagoong. Ama ikan iti sili. Ayan yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayo matlaang nga grubwat. Ay, kat isu Agpakuyog tayo matlaang ka ni insan lito. Bayabayan na ngagmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rudtang, kabisadok matkit ding kaya't kung awan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adada ko sa mapasamak kada tayo? Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayim ko asang gunyan bayan tang. Adadagiti kayat ko amaamuan ken kwa na. Kastamot ten, amapan tayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan ta kano. No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada.
kat makaamudan nga agimbestigar. Matang. Ni Mayor Solomon da ito'y. Anya nga tatibagana. Yakla ko masumpatan ka. Hello, Mayor. Kumusta, Dunya Candida? Nasaya at lataw ray ado ti parikot. Amo! Kita pa iti sumangbay ang panikot mo. Ne, anyat kayat mo asawan. Laglag ibam. Madama pa ilan tinaygan ng investigasyon. Iti napasamak nga uram, iti balay dala kay Beken dua akar robada. Tanya kumat pa kay naigak kiti dayto. Sigon, iti nauding investigasyon, dagiti kamang ti fire and protection. Arson tinapasamak, naigagara anauram ti balay. Kan may basar, iti testimonya, dagiti karubada nakakita, iti insidente. Wah, siyak tito duwams, Mayor Solomon. Awanan sa bali. Ngam na bagata at tao ti drag queen. Dagiti nakarangit ta, kan nakatayan ti pusta. Anya, Ngamat dan klo dagiti autoridad. Nga adda ti drag queen iti probinsya tayo kan iti Ilya San Mariano. sinalbag na kita. Katekin daw ko, isarteng mo kuman, Dunya Candida. Day bagakan ka, pagpalutan di bagtong palam, no saan ka dumgag kanya. Oh. O sige, bye. Dagitiwanan ba in? Kaya ta sa unday ta? Imay dito'y da Eloisa agap. Payasan ng bagbaga na dawal kanyak. Tunyang! Tunyang! Ay, anya ka ditay ta, madam. Ay, abam ni dawal. Kaya't ko akasarita. Ay, uwan, madam. Mabiglaan ta ayabak ni dawal. Anya, mga tantipak pupungtutan ni madam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mapankan ta makapungpungtot ni madam. Niya mga tandibag bubungtutan na. Nilakit din ti kabaw abakat. Laka! Yeah! Ate ta, agpukpukawan ni madam. Sige, mapanakon. Niya mga tinakabasulan mi kan Madam Candida. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsin mau. No matuloy tayo a bumabaeng ton agsapa, anak kao. Wen tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan. Pagsangpitan tayaw. Maya tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na ka no ti kabsat na. Taiso ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitunong nga ikan. Ama isaw-saw iti bondes bagoong. Ama ikan iti sili. Ayan yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayo mutlaang nga grubwat. Ay, kit isu Agpakuyog tayo mutlaang ka ni Insan Lito. Bayabayan nak ngagmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rutang. Kabisadok matkit ding kayat ko ngawan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adadaka sa mapasamak kada tayo. Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayem ko asang gunyan bayan tang. Adadagiti kayat ko amaamuan ken ko na. Kastamot din, amapantayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan ta kano.
No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada. Kat makaamudan nga agimbestigar, tatang. Apay adiyo yung bagbaga kanyak day tadawat. Awang gano matinakita ng Eloisa kanila kaibe, madam. Anya nga awan, Kasalatan di baga. maruksawak. Imbaga da Mayor Solomon anapanda Eloisa sa police station. Kwakas na ka di. Oh, Ay, nagloko ni Elfin. No dinalaki din nakita. No singmang patagit agama. kaya't ko tiba kasigurado. Ewan, madam. Siya akong timang panakit na. Dayta tinagbanagan ti balay tayo. Di mapo iti hustaw. Awan pa'y nabatay nga uray may salaang adi narunaw nga adigi na. At dapay duwak na iranong inuri. Wal anak kaw. Balay da antim anseng ken da along. Masapul nga agbayad dagiti awanan puso ken awanan asi tatang. Ang saan tayo akabaalan ida anak kaw. Nabilag da. Igam da tituray. Baknang da. Saan tatang? Dumteng to ti panagpunget ti kinadtaks ta. Ang patsyag. Ano maamuan ni Doña Candida. Ti panagkita yaw kini Jonas. Agiwayat manang iti pakairubuan. Amok tatang. Nga agpapanita. Amangan no adamanan binilin na. Nawag akong tigayam ko asang kunyan bayan. Kasarita na kanu ni Hepe. Tapa imbestigar dat iti husto ti panakauram ti balay tayo. Nagturad ka rin, san? Naibagam beta iti investigador? Wen? Panawanan. Tapno ilaban tayo ti kalintigan tayo. Angam, awan pa'y gaway mo katakwatin, san? Amok day tayo san. Baknang ken naturay. Narangkas ni Doña Candida. Insan? Kastamot ken Mayor Solomon. Ay, wun, agpaiso day ta. Idi. Agkakadwa da Mayor Solomon ken Doña Candida. Ngam, gapo iti napasamak kada Jonas ken Monique. Sigurado nga agkontrada itan. Ewan na niya. Kat adda pang panunutek insan lito. Oh, anya day ta? Kaya't ko ti makiay ayam kadakwada. Ngem, masapol nga isagana akpay iti husto. Anya aya? Mabalin mo ta pagparange. Anag kinaawatan kami manen kini Jonas. Anya? Ket no maamuan day ta ni Doña Candida. Jesus? Amangan no, maatake iti luksaw na agraman ni Mayor Solomon. Ay, delikado day ta, insan. Amo kinsan? Ngam iti kanito nga addamet ten mabalin ko nga ilaban kadakwada. Saan ko idan akabutang? Angam, igam na pala ang tituray. Nabilog da. Agpatinggadan to insan. Ket masapul nga agtignay tayo. Tano awan agtured nga agtignay kontra iti panaglablabos ta. Agtali na idlat tati kinadtakas ta.
Agyaman na, ta nakaawag ka, Eloisa, friend. Wen, Tonyang friend. Kumusta ka mo, tan? Friend, makarwar ka di? Agkita ta. Ha? Ada kami ita dito ili tayo. Anya? Agpaiso? Wen, agkita ta kuma. No, makarwar ka. Ay, kasano nga ta? Adda ni madam. Anya ko mati ipakadagkan ko na tapno makarwara. Ay talang Sayang. Sana bali Tonyang. Ada tulad ta. Ada ka din ni Jonas? Ay, awan pa'y friend. Sipod iti di pa nagpakada na kat saan pa'y asimang sangpot. Kasta ka di? Unak no nagawin. Kalpasan na nagkita kami sa syudad. Anya? Nagkita kayong agpaiso? Wen friend, saan ana igagara ti panagkita mi? Ada kami iti mall ka ni Insan dito. Idi nakita na kami. Wow! Saan ako na nakalisi idi? Akin nasayahan men. Ta nakapagkita, ken nagsarita kami. Nagmayatan? Sige Tanyang, baliwag tumanan ti umawag ha. Bye. Bye, friend! Wow! Anya nga tati aramiden ni madam, numaamuan na daytoy. Sus! Ang mga numaatake, gapo iti pungtot na. Ni Hepe ito yung mawawag kaniyak. Hello, Hepe. Anya ti madamag. Anya? Talaga ngay may dita police station dagiti agama ana uram ti balay na. O katanya ti bagada, Hepe. Sinong batan dati sa ludsod dagiti investigador no asino ti ataban da? Anya? Saan nga tapan ng amuda manggurgura kadakwada kasta? Kasta ka di. Doon niya kandida. Sige, Hebe. Agyaman na kit impormasyon. Bye. Dakas kan doon niya kandida. Hanggang sa bagay, isumat lang di atapak, tawan mat binilin ko ang mga rami di tikas jay. Anya nga da, numapanagnikan, dagiti pulisan ni Donya Candida, tiada tilikodan tinabasamak nga uram. Anya nga to tinabasamak kan kuan. Lain bagman dan nakawag ka iha. Wen papa, ibagaklang nga sa anak pa yung makasubli dita. Okay, kumusta ka mo ditan? Kastoy papa, jaklat na maranaan da Eloy sa kan Jonas. Amom ka di nga imay da ditoy. Anya? Sinarong karanda ka no dinaura mabalay da. Kasta. Kat napandapayan imbagay ti pulisya, no asino ti tao amang gurgura kadakwada launay. Anya? Ang mga ninramraman da kayon, papa? Sang kanuman? Nilaan ka no doon niya kandida. Nasayaan no, kasta. Namisuda mo to talaga ti atapan niyo, san ka di? Awanon sa bali, iha. Anya nga tatiramidan da? Ta sinarungkaran da tinauram abalay da. Amangan patakder da iti sa bali. Ta, kabalan dangatan? May isa na CPA ako na yun ni Eloisa. Dakal ti sweldo na, no dakal a kumpanya, tinakastrikan na. Mabalin na kasta, gapo tamay sa kadagiti top 10 iti board exams. Medyo napanakil nga ron no kasta. Ngam, saan na tayo pa ilang nga kabala na dong paren no bilang? Nasayat mat nagpatakder
merda man ni ti balay da papa. Isunto ti pan nakakita ka ni Eloisa. Ang mabayag pa, yung mapasamak na ita. Wanat kiti? Ngam, ano sakpay lang nga sa pulin ni daddy to'y syudad. Nang ronak ni Jonas. Malala, aganad ka kumadita iha. Wan papa, saan nakapakadandanagan? Bye! Bye. San ta maklon ti anak ko, kinagbanagan ti panagayat na ken Jonas. Kasano nga tama sa rakak ni Eloisa? Kahit ko lang makasarita, iti nasayaan. Mawatak mat kiti. Anya ko matibasol na. No iso ti kayat ni Jonas. Tila ang nasakit. Apay nga isupay. Anya ti addakan kuha na nga awan kanyak. Oh. Anya nga tanapadda sa kabirukan pa ba ang internet? No may sana CPA. Mabaling nga danagan net internet. Nang runa no dabukod ng opisina. I-search ko man the certified public accountant. Apay kiti nasaan? Advanced technology itan. No adda kayat mo asapulan at tao kan kasapulam launay. Ag-google ka lang. Angkal, talagang may paspasnak ni Eloisa ti panagadal na itilo wenno abogasya. Ay, wen nga raud. Adayo ti magteng ni Eloisa. Kat ta ibagbaga na asumrak iti politika, saan nga adayo ang magteng na dayta? Ay, saan ko akayat no mabalay? No iso ti arapaap na, palugodaklatan Panagkunak angkal, mabalin na matimang rugi iti baba. Ag kandidato kas sanggon yang bayan nga umuna. Ay, iso ti makaamaw no anya tinasayaat. Akin, iso siguro sinarak na ti kayam na ijay municipal councilor. Sudaitan angkal, numalpas na tilo, kan makapasa iti bar exams, mabalin nanti mangrugi. Angam, adalatadanak ko, anak ko. Adabalaag kada kami da donya kandida, kan Mayor Sulumaon. Asaan kaming taon nga agsubli ijay. Ay nga masabalin to na makaturpos pa ni insan itilo, kan makapasa iti bar exams. Sa bagay matkit di Masirip ni insan Eloisa. Amo na ti saksakdaan na, wano saksakbayan na. Ay, saan ko nga amaw? No apay akas jaylatan tigura ni Donya Candida kada kamay kin Eloisa. Ay nga agpatenggadan tumatlang. Nang runa no ituloy ni insan Eloisa ti kunana asumrak iti politika ijay lugar tayo. Ang tirigat na. Ada ijay dagiti buaya akalaban na. Sanyag na nayon, ti kinaagom da. Ngata. Lakay kan bakit dan dagi jay. Bumatuda aya? Sa bakay matkiti Kat gusto ti kunan ni insan Eloisa. No saan tayo nga agtignay? Sino ti orayan tayo no saan tayo nga agtignay ita? Kaanon tupay? Adamit kiti kalintagan na. Kan agyaman tayo taada ni insan Eloisa ama kaiturod amang laban kadakwada. Ang aring na dimong par itinatibkar apader anak kau. Amok, nga masapol nga damat natibkar a pundasyon ni insan Eloisa. Anya? Kat amom no anya ti pundasyon na? Anya? Masapol ang maala na tirik na kan talek
ti umili. Saan na nakapublic ti may papan ka ni Eloisa? Ha, talaga nga muna tinararamid na. Ti saludsod ita. Nagkita na nga tan kan Jonas. Ay tati pakakaritak launay. Taaring nawan sir-silbik. Kat napat patagday chay amamirmiraw ng siyak. Taas sino ko man ni Eloisa na idili kanyak? At ang amin kanya kabanag asag kuday ti may sa babay. Baknang? Kinapintas? Kanadamat adal ko? Nabapay. Anya lang unay tinakakayawan ni Jonas ka ni Eloisa. Anya ti madamag dawel. May papanitihan niya, madam. May papan ka da Eloisa kan ipe. Awan, madam. Awan ka no matinap na ba na nakita da? Anya. Mas takas-talatan, di ba ka? Kaya't nakadya sa unday ta, saan daan na pa ni Jay? Kat iti na ang ili, tinakadano na. Siguro, madam, siguro. Agabak da ama pa niya ita muda. Papasisimyoy da. Anya. Sige, mabalin ako na panawan. Sige, madam. Ay, bandak lang. Nanda ka sa bulan nyo. Ni Hepe. Hello, Hepe. Anya. Imimbitaranda dita police headquarters. Gababay. Da kaya't yung amamuan. May papanitian niya, Hepe. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo kumay panubos ang malapsalan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wisit. Abay, madam. Sino ka di dya kinasari tayo? Adda ka no damagad da kanya kaya police headquarters. May papan ka da Eloisa kan lakay epe. Anya? Kaya tama mo nupod no dagiti bagbaga dagiti chaya mamirmiraot. Diyos, ang mga numamwanda da kayo tinang pauram iti balay da. Ay nadagsin na basulit na madam. Arason ditong pala. Anya? Tidakas na. Kita dapat dua na iraman na balay. Naimbag. San asibubukal aprok. Katanya kumaita. Nadagsin tito sa dayta krimi madam. Naimbag kidi tawan na day. Adya kumaita. Sumardeng ka man dawal. Awan pa managdag da asyak. Malaksid no da kayo ti mangibaga. Wano ang saksi. Jesus. San mi amarami dito madam. Malaksid no at nag-traitor kadagiti kakadwa. No adag traitor, patayin nyo ang dagos. Anya? Anya kumaita, no inawagan na ka doon niya kandila. Saan mo kanya mapanunot, Mayor? Kasanod no imbaga na dyan katulong ang mamirmiraot? Adwata, nagtadkan ko na iti kwarta kasuka. Ipapanaw na. Anya kumaita. Kaya't nasa wad, saan lang siya timang gurkura ka dakwana. No di ka uray sikap. At dagadi pa managna ka ng tidaking kay di kwarta. Anya? Da kayo lang tinangyawat ka dakwada. Kat nalaka lang alusot akbeta. Nga makitan to no anya ti talaga damagan dahipekin ka. No siyak. Doan niya saludsod. Isulang tisong batak. Husto ka. Ngam numanak ka matinagan. Ibagak akwartata tinaitad kadagijay nga gaba. Anya? Sige, makamu ka doon niya kandida. Ngam saan ko ngaminan kadagiti polis. Anya? Sige.
Awanan di pagsaritaan da ba eh. Tangay si kalang tinawagan da, si kalang timasagnan dita. Saan ka mangiramraman, tapno awan. Dakdak ka sa mapasamak, kwino sana dumakal na ita parikot. Bye! Tiyan mo siguro ni Donya Candida kad makilganak. Sanak paingam amuunay ni Donya Candida. Papanan nyo ka na, dawal. Yay, police station. Apay ka na. Handa ka no damagan na kini pulis kini Madam Candida. May papani din na ura mabalay da Eloisa. Anya? Sus! Ang mga naadamatan amo dagiti pulis may papan iti inaramid yaw. Anya, tangiwat mo. Mangag na ka ni Madam. Sino kumatag di vulgar? Anya ti amo yo? No, dakit di mo't nakakita idi kada kayo. Ay, sana kasi morot niya. Dalagis tong. Sa bagay, no awan saksi ako nada. Narigat ang mapanagnagan. Puno na da. Uray nakita tayo di tilugan da istong. Sanda matres na kilugan. Tawan plaka na. Nalawsamat na nadandana gwinubuteng niyo. Nga mga numabalod kayon. Gapitipan nakaoram di balay dahil sa Madam. Siya, mabutang, madanagan. Dahil ka nila nga mamirmiraot, ti makasangok. At dan mabalin ni Eloy sa Madam. Kabalan ng di mga alay ti abogado na. Uray pay alan na amin nagkakalaing abogado wano di kampanilyang abogado dita. Sana ka mabutang dawal. Madam. Madasan nakakalabanan tapukawag. Sanda nga dito yung lugar tayo. No di ka itilupong. Anya? Apay, saan niya kabala na pukaw ni Dangagama? Bakit din nasan, Madam? Ngaman niya. Awan, Madam. Ano? Ada tayo gaya man dito ili. Silagan, ti police station. Isa ka na yun, ti Baguio, Madam. Dagayon, ti makamukin Donya Candida, Hepe. Amangan wanyagi di ti mataltalang gutang daya bakit. Kit madakamat na ba'y tinagan ko. Awan, pudno nagkadwa kami kin nagabalayan kami ba'y. Awan, nagkasardagitan nagmedia Amerika. Ngam nagsinad at maag ti anak na. Sa balitay ayatin na, Hebe. Dahil dyan ngay Loisa nagbalin nakatulong da. Awan. Sige, Hebe. Nagyaman na. Bye. Tiyam mo nga ni Donya Candida kat masiriban na. Tiyam mo na nga kat mabutbutang na. Nutusok ni Donya Candida. Abangal numas tuso akpay. Awan pay lang, damat ah. Ay, kanya nga tatin napasama. Ang tamag at tukin daw eh. Nalagkaklang alukuyin, agpuno day jay. Umawag sa ni Eloisa ah. Nimot gayam Jonas. Ang yaman nga tanti bagana. Hello, senyorito! Tonyang, kumusta kayo tira? Nasaya at mat. Da kayo? Daytoy. Plano nga rin tagbiro kiti panggadag ditoy. Tapno, agnagadag pala ditoy. Anya? Sumrag ka iti trabaho? Idinto tadamat negosyo yo?
Kaya't ko ti tumakdari ti bukod ko asaka. Adi mangnamnama kini mami, Tonyang. Ano niya? Tano manugot lakit din ni Eloisa. Asilpan mi tinagupad nga relasyon mi. Pure, laksidan na ko ni mami. At napag sa pulag. Nagkita kayo kadimanan kan Eloisa? Saan pa'y? No, senyorito. Ada itid ko nga impormasyon kan ka. Anya dayta? Agad-adal ka no iti kinaabugato. Anya? Iso nga, amumon ti pagistambayan. Kastagayam. Inikkan na kiti idea to niya. Kat amok akaadwan ng agad-adal iti abugasya. Kat rabi iti klase da. Siguro O sige, agyaman nakto niya. Ayun gayam, ni mami. Adda ka din dita? Remor da dawol. Ay, talaga saan nga agtal na ni mami. Inayabantay di police station. Ha? Apay. Kaslamat may papan ka no iti pan nakauram ti balay da Eloisa. Anya? Wan, senyorito. Amangan no iso at talaga ti atapan da nga adda iti likudan ti pan nakauram ti balay da Eloisa. Sige, Tonyang. Bye. Ay, ni mami matlang ti mangdaddadaal iti bagina. Itinagan na. Kanayon ang mairamraman ken mapagat-atapan. Anya ka di atalaga ti aramamidan ni mami. Ay, awaga kinton madamdama. Saan ko adiretsaan asaritaan? May papanti na sa ni Tonyang kanyak. Amangan no makabil ni Tonyang. Atapon na nga isuti ng idanon kanyak. Adda awag ko. Ni Monique. Anyaman nga tanti ibagada ito eh. Hello? Nakaawag ka? Anya ka dito ibagan? Kahit ka lang makasarita ko, ma. Kahit ka kumustaan. Saan mo kaya? Monique? Sorry na madisturbo ka, Jonas. Kailiw ka lang kami na makita. Okay ka lang, Monique? Yes, of course. Sana pa'y magnagbagtit launay. Gapoy ti panagayat ko kan ka. Monique? Saan lang nga dandanin nagbagtit? Nutikat super maag. Anya? Amok lang arudan na din ang kayayatan. Ngam apay nga agayat, aklatakan ka. At tuyak latta di makaklo ang di ginapudno. Adi na kayayatan. Taday jay latta nga iluy sa mamirmira at kan katulong kayayatan. Dahita ka dilang ti ibagang, Monique. Sorry Ure anyat aramidag. Sa anak ang makarik na iti ayat para ken ka. Malaksid iti pamatag iti may saan nasingad ken napatag agayam. Ken sapay la kuma. Tamaawatam dayta. Nadudugan to'y pusok ka dagita nga ipagpagam, Jonas. Ngam, awan mabalin ko. Amangan nagpakamatayak kasi katiga puna. Kon konsensyaan nakadi, Monique. Saan? Ibagbaga ka ang tipod, no? Ngam sakpay ang ibusak ti biyag mo. At damay patayan nga mo na kada kayo adwa kanilo isa. Amom ka di ti sasawang? Amok! Katsika ti unaan, Jonas. Anya? Aramidom kanyak ti kasta? Juan, tapno awanan makaikot kan ka sa bali. Makulkulaapan ng ti panunot mo, Monique. Awatom kuman. Asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa? Ay ayatan ka, Jonas. Nga mulitet, saan ko may palubos agtinag ka kini Eloisa? Monique. Tandaan ang dayto, Jonas.
Laglagi bang kuma? Seryoso ni Monique. Ket mabalin apod no nga aramidan na timbagana. Anya ti aramidak? Anya ti maaramida? No talaga asaan ko ang masursuro nga ayatan. Talaga seryoso ni Insan Eloisa, Uncle. Ay, un nga raw ka na. Day tama ti pagdandanagak. Awan rumbang apagdanagan nyo. Amo ni Insan Eloisa ter aramidan na. No apay nga main, akas to'y latan ti panangiro rumanda kada kamay. Day tangarod. Husto ni Insan Eloisa. No saan nga agtignay. Asino ko ma? Ay, naapo aya. No saan nga agtignay ita? Kanang tupay? Ngam, saan nan apagparikutan? Do, mapan, dagiti kararwada, ija impyerno, dagijay at tao. Angkal, naawan makaiturod amang kontra kadakwada, agnanayon latan akas jay. Kat nakakaasi dagiti pada tayo ang nakurapay ang maidadanos latan akanayon. Ay, saan ko ang makontak ni Mami? Nalabit nga dapay lang iti police station. Anya kadi dagiti aramidan na. Ay, tinasayat. Ulitak man nga awagan nito niya. Barang nung simang peta ni Mami. Kat nakaiduplaan ti cellphone na. Nakaawag ka man matan, senyorita. Tonyan, saan ko nga na makontak ni Mami? Nakaidop sa ti cellphone na. Simbang ka din? Awan tapay kendawal, senyorita. Kasa na bali, Tonyan? No ano, agawid ha. Ay, uwan senyorita. Kaya't ko akasarita a husto ni Mami. Saanan na nasayat na gitar aramidan na. Sige, senyorita. Sige nga ron, Tonyan. Bye. Bye, senyorita. Sus. Sumangpot ni senyorito. Kumprontaran na ni madam. Ay, kasanon, no siya to ti pagpupudutan ni madam. Taatapan na asyak tinagipulong kan senyorita. Ay, susapo. Ina, kurang nalamar ba ti balay ni ti panalbag ni madam iti daw ti kwartuna. Nandani na pa ito nung paritay inlukat ko ti rida. Anya nga ta tinapasama? Sakpay lang na. Tasumrek dito ni Dawal ta agtamagat kan kwa na. Yan. Agkapiyak man. Anda ka din na po doon no? Ada iti dispenser. Kanayon mo't ang nakasaksak na ita. Alaman nga ron. Nadaga ang isong agkapiyak. Anya? Ay, baliktad sa amat ti ulo mong Dawal. San man? Pangkondra ti dagaang ti kapi. Ang mga no kayat nak nga wino trip nak nga itimplanton niyang my loves. Anya? Salamat din. Sige. Ngam iti may sa akondisyon. Anya dita. Ibagam kanyak no anya tinapasamak iti napanan nyo. Takas taunay pungtot ni madam. Kahiwat mo, nagpigsa. Ay. Hindi talaga yam. Nakala problema to niyang. Apay, anya tinapasamak. Itimplanak pa ya. Sigurista? Alaman langat. Mabit lang. Kasta, tapno agkadkadwata.
Tunay na nagimas si Timblan to niya. Patiray, oh. Ituloy mo na adi ibagbagam itay. Tangiwat mo kunak manan. Nagpigsa. At dadagitisan ng inaklo ni Madam. May papahan ka ni Luisa. At kapwede na na. Tawagan damot ka no ni Jonas. Iya police station. Anya? Kanulisi ka. Paapoy ka na. San ko nga mo. Ngam nalabit pagdamagan na ka may panggap kini Luisa. Isungag sa kana ka at niya. Aya? Uy, anya ko matipiplang ko dita. Kiko na ma. Dakadakan mo. Kat nukas kasano. Ha? Amangan no papanawan na ka ni Madam no agbidot ka. Anya? Isu amat kan. Agasawatan tasak ti makamukhang ka. Anya nga ang kasawa nga ibagbaga? At saan ta magngagayan hayat? Saan na masapol basta mayat ka. Total ka talaga kamot ngay ayateng ka may labs. Anya? Nakasawatan. San na ka na mabali na saktan ni Madam. Tas yak timang salaknib king katon niya may labs. Ko lamang damit kan. No talaga ngay ayatan na. Makauray ka dawal. Di nakapuraan. Tunya. Di ka no makaanos. Isot makagunod. Wow! Nukastada ng namak ko niyang akan aros ha. Rumbang laang. Saan amaala itiin na pura day jay? Tay ko nangarod ni nanang ko. Tipan na asawa kat saan akaslap pa nagisubo itiin na poy. Ano na pudot kat mabalin mo ayola. Klaro, dawal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ka ditayan mo, Jonas. Sumangpet ka, takaduan na ka mangimato ni tinegosyo. Talaga sumangputak, mami. Kaya't kayo akasarita. May papan ka dagiti mapaspasamak dita. Anya? At daman kaya man na ipapasol kada kayo. Anya na ipabasol ng ibagbagam. Anya dayta, kan asino tinangibagakan ka. At dagayim ko dita, anak ang iti damag. May papan iti pan nakauram ti balay da Eloisa. May sa kano ti maatap. Nga da iti likodan ti amin. Kat asino, siyak ka di. Sigon iti nangidanon kanyak, mami. May sa kano abak nang. Iatapon da ama ipe. Analaos ti gura na kadakwada. Anya? Kat awanan amok nga dagura na kadakwada. No saan ata kayo? Alawan. Waluksawa ka talaga. Anyala unay aya ti panggurguraan nyo kadakwada. Kat pinapanaw yo lang arudin ida. Di nakman kundi na rin nakasta. May sapay apakabusurak. Anyat araramidam. Sapsapolem ka di, da nga Eloisa. Tapno adya. Tapno ituloy mi ti relasyon mi aginupit yo, mami. Adya! Talaga ka diya supsupringan dakon? Lading itag. Ngam iti tayo ito'y agundaway. Saan da ko na malapdan pa'y. Uray anyat mapaspasamag. Sa pulat ni Eloisa. Lading itag, mami. Kaya't mo alaksiden kan nga anak? Sige. Ata ka na kayo, dayta. Total. Sandak matapatpat gan. Tatila ang kwartayo. Tila ang kinabak nang yun, tinapatag ka na kayo. Pinitip ng ti cellphone na. At dadaman ti pungtot ko, nitikas jay ngayon baga na. Kapungtot ko na unay na dyan kay Eloisa, haging kat si Bibiagak. Jaki pa lubos ngayon sut maasawa ni Jonas. Pangulan ni Eloisa kung dadang na ko na yung mana. Kat kasi tibilin ko, kidnapin nyo ida. Patayin nyo ida nga gama. Sos, natagsang na baso ulit Madam. Ang mga nuday tangagpaiso ti pakalungsutan nyo iti pagbaluran. Kasado ko ba? Noon natayin da kaya, awanan ti parikot. Da kayo lagi di tatapon da. Uray pa eh. Asino pa iti mang pabasol kanya?
kat natay danto. Dagiti ka kabagyan da, madam. So dati mangidaron ka na kayo. Uri anya tararamiden da, baknaga kat saan da kakabala na lampanan ng runa no iti korte. Madam. Iba ka blang, no saan mo kabalan nga ramiden ti kayat ko, dawal. Ta mga laki ti sabali, ang mga ramid iti dayta. Kasta ka rin. O sige, madam. Bumiro kayo iti tangdanan nyo. Talaga kasta ti ramiden. Nga, kaipapanan mo tinday ta, ti pa nagsapol yo ti sabali at trabaho yo. Ikatanda kami. Natural! Tawanan ti Silvio, nang runakan ka. O di ramirin nyo, madam. Sige, ibagak ka na kiti kakatuwa ka pumanaw kami. Anya? Awan mabati ure mesa. Oh. San lang ka, madam. Sang kamay sa kami amapan. Ikimasik na ag-report kami matan. Anyat i-report yo? Tapno saan na marigatan da kiti pulis. Da kami tagbalin na witness. Katagitar aramin din nyo. Parang lumagaan mo tibasol mi. Kanabilin kami lang. Sa anak man na pagpugtutan dawal. Saan mat, madam? Ibagbagak lang tagpwesto. Kanada mabalin niya pagkamangan bilang. Mapan kami kin Don Gonzalo. Tangay amumi aga sa pulan na titao. Sige, madam. Panako. Pimano mo ko. Dawal, mabitlang! Basta unay matlang butang kan pagpakasin nakakatwa. Di mo na siguro kit kabalan nakakilgaan. Uso ka talaga, kawal. May pakilaw na hindi tanakan mo. Talaga. Awan kabutang ko. Kaya kulangot di agaramid ko may tinasayat nga mawang undaway. Kawati ang putang di madam. Nagato ti amo tayo nga illegal nga ramid na. Punureda. Itong das, apakalungsutan man di pagbalunan. May turod na kiti na pakitaan, dayjay at tao. Madam? No saan ko lapang panunutan nga adot ammo ni dawal may papan kanya. Talaga pagtalawag. Sus Mariusip, anya nga minti imbagayo kan kuha na, madam. Saan mo nadamagan to niyang? Maguray ka man. Ha? Anya timbagbagam ka ni Jonas. Si kakaditi nang ibagakan kuha na, iti may papanitipan nakauram ti balay da Eloisa? Saan, madam? Sigurado lang, apod no ti bagbagam to niyang. Tanumabak, si kagayam ti agidandanon ka ni Jonas. Si Kati umuna apagtalawag. Anya? Ay, talaga saan, madam? Pexman, mamatay man ti Superman. Kwa. Puno nga awan amok tita, madam. Kan, imawag gayam ni Senyorito Jonas. Sumangpot ka na. Nasaya atap na makapaglinawag kami. Di na imbaga no kaano ti sangpot na. Day tapay ti may sa pakasurunak. Imbis sa tulungan na kiti negosyo me. Day jay kiti na babae ti pagdadadaalan na iti panawon. Talaga ka na in love kini Eloisa, madam. Ha? May saka pa'y. Amok nga dut amom may papagdadakwada. No ita, awanan, madam. Narasrasa ipay ngam kwaris mga agsarita kami kini Eloisa. Tanya ti amom may papankan kwa na, ha? Adan trabaho na, madam. Kan agad-adal manan. Aniya? Mga ala iti abugasya ka no. Ha? Agraraman, ambisyosa. Ket no kaskas ano, may santun nga abugada ni Eloisa. Oray pa'y abogada, anya ko ba? Di ko na mabutangakan ko ano? Amukmat, madam. Saan nyo akabutang? Asino kumamat ni Eloisa kat may salaang anis nes? Talagamat! Uray pa'y sa nga pulo nga Eloisa nga abogada kas kadaan niya pa'y dita. Sana ka mabutengkan kwa na. Sus, naimbang man ka na iturod mga imbag ati kasta. Kasta unay pungtot na. Ito niya kandida. Kabutang ko. Susun niyang. Saan nga paling kanya? Tawal? Manumot lang ng dapat tiyangs na nukay ko. Anya?
Di naklapadpadasan ng gunakmanan. Tamay sa lang nga bala ti muging na. Pong! Natay. Nagluko ka talaga. Nalungwak to niya. Lukong na. Ngam nasayatak. No nasayati tao kanya. Apay, anyang amin tinapasamak nga agpay so aya. Medyo nga ron. Payaban na kanumat ni Jonas. Taisot mang kumpirmar may papankan na Eloisa. Nupod no anaadam da iti relasyon. Kasta tinaipagakanyak ti kaiyem ko aplis. Udnumat. Kan, saan mo't nga taapagtalikodan ni Jonas dayta? Amo na. Kat nupod no kano. Asa na kayat ni Madam na Eloisa. Dakasan. Udnumat dayta. Kaya't kano lang nga mamuan na kiti pulis. Nupod no akalukluk sa launay ni Madam. Dahil sa akin, ama epe. Tembaga na kayam ka na kiti pulis. Anagtidaw ka no ni Eloy sa itinaklakatat. Nakasukat ti ayat na aking Jonas. Anya? Kasta ka no timpar po ni Madam ka na kiti pulis. Katnamnamaan na. Amas patsyandangam tanyaman ngay bagbaga ni Eloy siya. Di, agparang winurumwarto ang nagparbo ni Madam. Jesus, aniyan? Well, kat daytam ti may sa amang imamagkan kwa na to niya. Anyang amin ni Madam. Kanayon amay ramraman iti problema. Ano pa, tisan mo nga mo may panggabgan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Anya, ti saan ko nga amaw. Ha, parikot mo tayo. Saan na nanas ka na binsa-binsa? Agpaliiw ka nga minto niya. Anya? Sige kitin. Aklunan na kong tapnawanan di pare ko. Che, aklunan nga. Nagbarakon. San ka kadingag sup-suplada, labs ko. Che, Bumakat ka daras no kastalatan. kat, anya nga ron maaramid ko. No kastaak ka talaga. Basta, uray anya't mapaspasama, labs ka talaga. Anya? Nakasagana kamangilaban kang ka. Kahit saan ko ngay palubos. At ang ran na ka ni Madam Candida, over my dead body, ton niya my labs. Anya lakit din ni Dawal. Irang-rang na latta tirig nala. Sa bagay, nasaya at ni Dawal kanyak. Dita lang, sumusurot latan ken Madam Candida. Uray dakasak, tungtong palin na lata. Kasanong, noon ta makariri dakat takas ti mapasamak kan kwa na. Uy, di pa'y nabalo ka dagos. Kasanong, no matiliw dagiti pulis kat mabalo. Agparikutak lakot nga ron. Adawag ko. Ni Eloisa. Bye, Eloisa, friend. Amok. Naglaw ko ang naratsakan ni Eloisa iti imbaga. A pinaayaban ti pulis ni Madam Candida. Angam, san amabitig ni Madam Candida iti dayta? Di amo nakat magatang na amin abanag di ti rabaw ti daga agraman karbengan ti tao. Nay, agtaman ang awag ko. Nimot senyorito Jonas daytoy. Hello, senyorito. Tonya, ada ka din ni Mami? Awan, senyorito. Rimwarda ken Dawal. Kasta ka di? Nasa na bale? Agawid ak. Ang mga alag iti arwatan. Tatang trabaho dito yung syudad. Kasta ka de? No, makasaritak ni Mami. Nasayaan. Ang amno saan, okay lang. Ang mga no, agricare kami lang. Ay, at irigat na, senyorito. Sige nga raw to niyan. Kastapay.
One senyorita. Sumangkot ka na ni Jonas. Kat mga lalaon niya iti arwatan na. Kat agtrabahon iti syudad nga kayanda kat Eloisa. Panag ko na kangkel, awan mo't lang pagbambanagan da, ta adot kwartada. Ay, amok daytan. Ang uray kaskasanaw. Naamuan na ang nagreklamo kami. Ngam amangan no gapot pungtot na, kaya tagiwayat naman iti dakes kontra kada kayo kin inisan. Ay, naibagak metkin kwa na daytan. Ang saan da ka na, basta makaiwayat iti dakas kontra kada kamay. Ta adda reklamo may kanakan. Ang naturay kan impluensyado da, angkel. Ay, agpatinggadan tumitla ang litaw kanakan. Ay, wan angkel. Saan ngagnanayon ti dakes nga aramid? Dito yaklangan amang likaw. Ta traffic iti sentro kan main road. Agawid ako. Agsubliak matlaan. Anya nga tati masao ni mami. Numaamuan lang agsubliak matlaan dito syudad. Ken agtrabaho ak dito eh. Anya nga tati. Naglukon day ta driver. Nakasignalak mo't ngagsikwa kiti kanawan. No saan kami ang nakapagpreno adwa? Amangan no. Pudno ka diti makitkitak a driver ti kotse. Ni Eloisa ti dimsag at driver ti kotse. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Asino ti mangipagarop? Nga agsabat ta iti kasjay pay apasama. Juan Eloisa. No, saan ka nga agapapura? Mabalin ang mapantay ti may sa restaurant. Okay. Saan ka apabainan, Jonas? Kat ko ma, dahito yan ti pangrugyan ti panagsubli ti kinasingad ta. Oh, anya, mapantan? Umuna ka, ta sumaruno a. Maragsa ka na. Tanaadaan tamanan iti gundaway ng agsarita iti personal, Eloisa. Amangan no anya ti panunutem, Jonas. Pinagustuhan ka, ta bale multak iti dandan ni panagdinong partilugan ta. Kasta ka di. Eloisa, ad-adapim mintas ka. Kan dakelan ti rimang ayan ti biyag mo. Adan bukod mo alugan. Tibiyag ket kaslapilid, Jonas. Wen, mamati ak iti dayta. Kano na pursigi ti may sa tao? Amang ragpat iti arapaap na. Kan bendisyonan ti Apo. Maragpat na ti anyaman agol, kan vision na. Bodno dayta. Ket, amom ka din nagyami amanak iti inam. Anang iruruman kanyak. Eloisa. Kanagyaman na kiti dayjay nga inaramid na. Taisot ng patibkar kan nagbalinak karit kanyak. Kasta ka di. Kanagyaman iti imbayad da akatok ti papanaw mi. Kan pananglipat
Ket nalipatan na ka din. Ibagam ko matiag paiso. Tano siyak. Aging gaita Eloisa. Si kalat tati na kaitalimang iti puso. Jonas, Ado na tawan tinapalabas. Nagdina kami pain kin ni Monique. At iga po na ang nagsinan ti dalan mi. Ket gapo iti napudno a panagayat ko ken ka. Tayong paro pagkadakwada amin. Nga agpapan kin ni Mayor Solomon. Adyak na isuro ti pusok a nagayat iti anak na. kasta? Iso nga, ag-divorce kami. Tapnuan niya. Eloisa, kaya't ko asulpuan ti relasyon ta. Matakderam ka di, Jonas? Saan nga ta apas-pasurot kan tumatlaang itinam? No idikat saan ko na isikir ti relasyon ta. Ita, ilaban kon. Nga ta? Saan ka pabasulon iti napasamag? Ngam nagbidot ta adwa. Tapulos adi mo imbagbaga kanyak ti inaramid da mami. Babalawan na ka di. Saan matkit di? Angam ko ma, kinontak na. Tanakaiwayat akmat iti addang. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kanitatang? Tano saan kami nga agtungpal idi iti kayat ni mamim? Dakas ti mapasamak kada kami. Anya? Iso anapilitan kami apimanaw. Ken saan ako na nagpakadakin ka? Tawanan ti gundaway. Ken saan ko akayat amaamuan ti sabali ti ipapanaw mi? Kastagayam tinapasamak. Katsaka mo, nga da inted da adakkel agatad ka ni tatang. Awan maaramidan na no di ti mangawat. Ngam saan ko nga inlako, ken insukat ti panagayat ko ken ka iti kwarta. Anya? Ngam imbaga ni mamim, nga inlako ti ayat ko ken ka. Nagkidawa kiti dakkel agatada akasukat ti papanaw mi ken ni tatang. Ken pananglipat ko ken ka. Nga uray na sakit kan nagibturak. Inkarigatak para lang kata kami ken ni tatang. Sa balit imbagbaga ni mami. Iso agapot sakit tinakam ko. Imadayo ak. Tapno mailiwliwag ko tinapasamag. Ngam, sinurot nak ni Monique. Ket, agasawa kayon. Awan mama ay nadayjay. Tauray mano atawan ang nagdin na kami. Ket saan ko nasurusuro nga inayat. Ta si kalat ta tinakaitalimang iti pusok, Eloisa. Kas napudpud no mutan niya. Pudno ti ibagbagag. Tsaka mo. Ngam inkarikon asa anak ko na sumrek iti dayta abanag. Ngam kiti. Parang ayak ti biag mi ka ni tatang. Tapno saan kami ang maikus-kuspil kan mairuruman iti agnanayon. Eloisa. No pa'y kasta. Agyaman na kiti kwartangin tagda kada kami. Tay naramat ko anang tunoy iti harapap ko. Ngam di kagdanag. Isublik to tinasao agatan. Tapno saan nga ibaga ni mamim nga agropro pa ak kwarta. Awan mo't kat ti parikot, Mayor. Taawan mo ti ebidensya amang itudukan doon niya kanida. Nga iso ti akin nakam iti panakauram dagi di ababalay. Mawan mo't kat ti ahebe. No pa'y kasta, iso ti number 1 suspect. No ibasar ka nagiti testimonyo nagiti saksi. Ken may basar ti testimonyo manipod ka nagiti masaknan.
Anya nga ron ti managan na itahe, be. Mangala kami pa iti kanayunan ng impormasyon nang runay ti anak ni Doña Candida ani Jonas. Kasta ka di. Sa bali ng itimbaga ni Miss Eloisa de la Cruz, kanang itimbaga ni Doña Candida. Andan may bagakan ka, be. May baban, di po na relasyon da doon niya kandida ka ni Loisa. Nagbali na katulong da. Hanggang siyempre, saan na kayat ani Loisa tagbalin nga asawa ti anak na. Ngam ti katulong, wendo ni Eloisa de la Cruz, isoba day ayatan ni Jonas. Mayor, Kinapon nun na. Ti anak ko agakaiso na ani Monique, ikayat ni Doña Candida para iti anak na. Ngamaagma ti anak na. Tati kinaikayat na agad ti katulong. kasta ka di? Nga manya nga ron ti maramidan, no di nakayan ti anak ko. Kat nagkasarda pa yun ni Amerika, nagdinaday ti manuang taon ni Jay. Ha! Naimbag langan, ta saan daan naganak. Anya lang unay tinangayatan ni Jonas iti dadya akatulong. Super pintas ka di? No, idiligid anak ko. Adayo anapimpintas ni Monique. Sa nagaputas siya ti amana. Sa bagay, nagduduma ako na dati pa nagkita. Nga minsolto kada kami na itahe, be. Ngam kas tinakunak, awan mabalin. Sige. Bye. Bye, Mayor. Ako nada. Yan, may basar ko ka nagiti testimonyo nagiti nakasarita mi. Dakkel at talaga ti posibilidad na nga adda pa kay naikan ni Doña Candida. Adda kamutan, senyorita. Uwanton yan. Kat da ito eh. Adda pa sarabok kan ka. Ay, wow! Akiyaman na ka, senyorita. Ano sa munda ita? Peanut brittle kang t-shirt ijay bagyo. Akiyaman at launay, Ewan gayam. Ni mami. Awan na pa yung matgandawal. Kuma, makasaritak pa eh. Sakbay ngagsubla ki jay syudad. Ala, itaman pa yung agring ti telepono ti salas. Ay siya kung timang sungbat to niyan. Nilakit di mami ti kasapulan da. Mercados Residence, hello? Mr. Jonas Mercado? Ti hepe ti pulisya ti San Mariano na ito, sir. Uwan na epe. Siak. Anya ka di ti may ko kada kayo? Mabalin ka di nga wisim na galit yung bisita. Adalay, nagtikayat mga i-confirm. May papanitian niya, sir. May papanitipod no ang relasyon nyo kani Miss Eloisa de la Cruz. Okay, sir. Umayak. Agsyawrak laang. Tasang sangpot ko manipod iti biyahe. Thank you, sir. Sige, bye. Bye, sir. Para itian niya dayjay akayat daam amwan. Simangpot ni Jonas ngam napan iti police station? Wood, madam. Imawang ka no ti hepe ti pulisya. Ay, salbag. Tanya di pagada ka ni Jonas. Day tati saan ko nga amaw. Apay nga minadinak malay nuray ni Jonas sa pimadaw. Kalpasan anak ka shower kan nakapalos. Napanan, madam. Anya nga tati bagada kan kwa na. Tamagan yun to no sumangpat, madam. Awan mat amok iti dayta. Ada hindi yami tinapasamak nga uram iti balay da Mr. Felipe de la Cruz. Iti barangay nagpanawan to ili tayo, Mr. Mercado. Nadamag ko lang, Chief. Tawanak dito eh.
Adda kiti may sa asyudad. Naibaga ti katulong mi idi mawagak. Kasta ka di? Pudno ka niya sigod na katulong yun ni Eloisa de la Cruz. Uwan, Chief. Kaya't nagayanayat kayo. Uwan, Chief. Yung sana kaya't ni Doña Candida. Ti mamam. Uwan, Chief. Iso nga inaramid amin ni Mami ti pamuspusan. Tapno agin na dayo kami. Pudno ka di, ang kinuwartahan na kailangan ni Miss Eloisa de la Cruz. At imawat iti dakkelagatan, akatugad ti panangisina, ken yadayo na kin ka. Sana pod no dayta, Chief. Sana maaramid ni Eloisa dayta. Gaputay ayatan nag. No pimano daman, gaputa nagbutang da kano iti pangta ni Mami kadakwada. Ano di da pumanaw, dakas ti mapasamak kadakwada nga agama. Kasta? Uwan, Hepe. Nalaos tigura ni Mami kadakwada. Nang runa kin Eloisa. Tadi na kayat, amay salang anak ko rapay ti asawa. Ken may kamang iti pamilyami. Naulpit ni Mami, Chief. Tayong paidam na ti pakaragsaka. Wano, pakasik ng ti puso. Okay. Ano ti kasla kapanunutam? No apaya pinauram ni Doña Candida ti Balayda? No, kas pangarigan ta isong agpaiso tinang ibilin, iti pan nakauram ti Balayda Mr. de la Cruz. Ano kairamanan pa iti dua abalay, akarubra? Ti kalabas. Namo ka pinalagdaan da ti Balayda. Nang runa iti bubungda, Chief. Ket ti amok di tarason. Iti bukod ko at Jory. Impagarap siguro ni Mami. Ngagsubli da amay pekan Eloisa. Iso atap na awanan sublanda. Pinauram na ti Balayda. Okay. Amom ka di ti ayan da Mr. de la Cruz, kaya ti anak na? Uwan, Hepe. At dada iti may sa asyudad. Nagkita kayon ka ni Miss Eloisa de la Cruz itinabi? Uwan, Hepe. Sakbayan nagawidak, nagkita kami. Ket ado tinamuak maipapan iti naramid ni Mami kadakwadang agama. Iso ang nagbutang dan nga agsubli ditoy. Bagdadakan, Apo Jonas Mercado. Unay mo't daytan ako nayo, Mami. Naimbagmanta na surutan pa itidalan mo agturong dito eh. O anya timbagbagam ka dagiti pulis. Anya't sinalsaludsod dakil ka. Anya mo tinsong-sungbat mo. Mami. Anya't dinamagdakil ka. May papaniti dayjaya katulong. Anya nga minti imbagbagayo ka dagiti pulis. Nagparbo kayo manan ijay. Anya nagparbuti bagbagam. Amuyo, Mami. Ti kano mayroruman. Ni Apo Diyos ti manarakan. Anya. Ken agpatingga ti panaglablabas. Ken madinga aramid. Kaslaki din imbagamadakasak. Sikapay kiti nga anak ko ti magibagbaga kanya kiti kasta. Alawan, Mami. Malusutan nyo dagiti basulyo dito irabaw ti daga. Ngam saan nyo amay tarayan inton mapantayo ijay langit. Anya. Di nakpagsawa ni ti kasta tasada kadaka sa tao. Managtulungak. Ti Diyos lang ti makaibaga. Nupod no anasaya at kayo. Wenno saan, Mami. Oh. Kano pa yan nasursurong ti bang sungpasungpat kanya kiti kasta, Jonas? Sipod na riknat. Asandak nga ipatpatag ng anak yo, Mami. Katla ding itak. No saan dakon ang mapasurot kadagiti kayat yo. Anya? Ken kang runaan ti amin, Mami. Saan dak amalapdan nga agayat kin ni Eloisa. Dan tani ingal tawag dito mo. Tabaran maranaak ni Jonas.
Wano ori ni Eloisa. Namawan na rana kadakwada. Kaya't kung ti sumuko. Subliak sa langan ni lugar mi. Kasaritak langan ni Papa. Tamanangdan kami ti private detective amang biro kada Jonas ken Eloisa. Sa naparikod na tayo ha. Siya kung ti makamo. Kabalan ta ti bayad iti private detective amang sapol kada Jonas. Agyaman nak Papa. Aging gayta. Saan ko malipatan ni Jonas? Iha? Yung sa palin ti agar-ari iti panunot ko. Kura. Anya nga ro ti planom. No nagsinubyanda ka ni Eloisa, riribukak ti biyagda, Papa. Kalpasan na, mangbili na kiti hard killer amang patay kadakwada adwa. Nasakit med para kanyak nga ama. Akas ta ti pagbanagan ti anak ko. Ngamsan ka kumangagpanuno ti kasta. Aklunag. Nga damot dagiti mararamida kabidot. Ngamsan ka kumangagbasol iti nadagsan. Saan ka ngagpakadakas? Gapon lang iti maysa alalaki. Nakita mo niya, awan nagbambanagan ti reklamo da Eloisa kontra kanya. Madam? Sa balya talaga, no adut kwarta. Sino nga tangagpaiso ti nang pauram iti balay da, madam? Awan na mukli taton niya. Kas nakita mo, nagtadag iti share no bingay ko iti naitulong ni Mayor Salomon kadag iti aking balay. Iti duapay anay raman na nauram. Kasta ka di, madam? Wan, isong adan balay da. Ngamda Eloisa, awan latta. Ha, saan ko naparikot? Naibagkadakwada tadan trabaho na siya ng ambisyusa. Kinasaya at mo, tawanan subliyan da. Tadyak kaya't nagsubli na pa dito'y San Mariano. Awan parikot dita, insan, uncle. Nakasarita ko ni Engineer Ilay, insan. Iso ti mga ramid iti simple a plano na. Iso mangbiro ka iti nalaing a karpintero. Ibagam kini uncle mo Martay. Nalaing a pormanday kay. Supervision tulaang ti aramidin ni engineer. Di pa lang arod 2 grados ti paaramid mo, insan. Mabalin mo't. Ang amangan no saan amal pa sa adagos, ti second floor na. Ay, kabaalam day ta, insan. Mabalin mo mat ka ti ag housing loan. Kan may sa, dakkel ti sweldo mo ako nun, ta na i-promote ka. Wan mo't ket di Ang mala, makitan to. Mabalay nga unaan dati ubo na akad sa aran. Wan, insan. Sige. Kasaritak ni Engineer Ilay. Ang laglagi pa litaw. Pagparangan tayo, anala kumenday jay aluti may. Ken sana bali insan. Mabalin nyo nga ibaga, akasaritak tumadlaang ni engineer. Nga isuti agparang ang nakagatang, ken agpatakder iti balay na. Ay, no apay kit di mo ta saan ngagpatpatingga day jay Adonia Candida. Ket amok nga ad-addaman ng tiluksaw na. Tapi manaw gayam ni Jonas. Ken addan trabaho na ija syudad. Sigurado lakit day nga atapen manad ni Doña Candida ang nagsinubyan kayaw. Simbang peten ti anak ko kadadaplano na Doña Candida. Kasaan ko kaya ta makarami titidakas. Iso mabalin ka diya kasaritak ni Jonas. Awanan ni Jonas dito'y balay. Nabayagan na sana sumangsangpat yan ako. Pag nanagdan na nga dita, nagsubli ka din ni Amerika. Diyan ka mo.
Ngam nagsubli iti syudad nga ayan ni Eloisa. Saan ko nga mo? Nuwag sarsarak na kitdin, katintuloy dan ti relasyon da. Sinalbag. No maamuan ni Monik dayta. Adadan ngagsagit tinakam na. Awan mabalik ko. Nga manaplanok amanang dan iti private detective amang biro kadakwada. Sanlangan ni Jonas no di kat uray ni Eloisa. Amom ka diya kastama ti plano mi? Anya. Sige. Kasta ti aramidam, takastama ti aramidan mi. Makamon no asino ti makaununa makabiro kadakwada. Sige. Sige, agyaman ak. Bye. San gaya man na simbang sangpet ni Jonas iti balayda. Ang mga no nagasawa na matan ka ni Loisa. Ngayon pa da magganyak ni Orong. Anya day tadawal. Limabas da ka no iti lugar da Eloisa. Kita da ka no matan mapatpatak na balay tinagsadan ti balay daan na uram. Anya. Yung kabalan nga tanday Loisa tagpatak dari ti kasya ka nakalabalay. Amuam na asino ti agpatpatak diri jay tawal. Kat no da Eloisa riribukan tayo ida. Madam. Nangagbo ti imbagak. Madam. Nasaysayan sa amad no da kayo mismo ti agimbistikar. Babaunan na kinito ta si Carty, babaon ko? Madam. Saan mo ibaga mabutin ka? Kat saan ka ngagtungpal kanyak, dawal? Sorry, madam. Saan ka nang imbagakon ka na kayo? At driver na klangan. Kat sana na pa sa titrabaho ka na. Anya? Ha? Anya nga tano papanawin ka, dawal? Da kayo lahat na, madam. Ha? Kaya't kumot ng dagbalbaliw. San ko kaya tamay tapwa kitag purpudak nga sopliti kararwa. Anya? Desto, wino elpin lang tibaw ninyo. Ala, anya man hindi nagpungtutan kan ka ni Madam Dawal. Baka kingkwana atin dan kanyak daoro. Nga damat ng napatpatak dala balay. Hindi nagdiswan tinawaram ang balay dahil siya. Ha? Kasta ka de? Kaya't nang amuak. No sino tagpatpatak dar? Naa. Taan niya kumapaylaan ti pakasagnan na iti dayta. Naitarod. Saan ko amaawatan ni Madam? No. Dahil siya ka no. Riribugan mo iti konstruksyon. Anya ka no? Karbangan naman ka tagpataktar iti malanasa na. Nalabos mo't ni Madam. No, matusan to lang ata iti kastangar aramidan na. Gusto nga. Isang imbaga ka driver lang. Saan ko na trabaho na yan? Naibagam na ita? Kahit noon. Imbaga na bay. Apay kahit ko kanon nga katunak. Tadyak ang tumbal. Kahit nagdakada kayo ko na ka. Kaya kung tiyang balbaliw. Tasan ko kaya tamay tapok ti kararwa kitang burburak nga sobre ko na. Kahit ad-ada naglungsaw niya bakit. Ay na. Matakin to lang ata. Kalintikan tatay tanubilang. Taisodang agpaiso ti agpatpatakder don niya kandida. Wan, ngam kasanon titulag tayo. Apumanaw dan dito'y kat saan da nagsubli. Kaso katidak kalagatan gaintad takadakwada. Abay, sigurado ka nga isuda. Ada binilin ko atao kamang doktal iti dayta. Di orayan tanuan niya ti madugtalan da. Sagbay ngagpanunod tamanan iti adang kontra kadala ka ipe. Talaga buong ti ulo nagyay. Kasi tinakunak. Orayan tanuan niya ti madugtalan ti taom. Mabit lang, ni Dawal.
Hello, Dawal. Madam! Negative ka no? Anya negative? Kundi English ka pa. Saan ka no atay Loy sa tagpat patakter? Tanala ko ng tilodina. Anya? Kung madam, may isa ka nun ngagnakan ni Engineer Eli tinagkakatan nga iso tagpat patakter. Kasta. Kung madam, sige, bye. Oh, Oh, anya ka no, Doña Candida. inla ko na kanon tilotida. Kat jay nakagata nga may sangay inhinyero. Tiyagpat. Oh, di hosto di kunak, hat kalahunay, Doña Candida. Kabuteng mun sa launay tibukod mo ang aniniwan. Anya? Awan na ruden parikutyo ano kasta madam. Saan matgayam ada Eloisa ti agpatpatakter? Puur ti kararwak na gayay. Kapu kadakwada nadadaal ti lindangan ni nga kita. Un nga ron madam. Talaga asaanan na simbang sangpad ni Senyorito Jonas. Ti ko namkit di. Abangan do. O, sana mabalin nga sinubyan da ka ni Eloisa. Basta nga ro din san. Angam ni Engineer Eli ti nakasarita da. Dagiti awanan patin pa talaga. Saan na kami asardinan kintatang? Wan nga ro insan. Dakas ti agilunod insan. Wano agsawi ti dakas ni timbada ataman. Ngam, makarman tumadlaan na dyan at niya kanita. Gusto ka insan. Angam, italik mo laangan iti apo ti amin. Sana ba na insan? Adan to aldaw nga agparangan kinumana. Kat tinak to basta may uspik. Insan. Basta ituloy yung lang ti construction, insan. Wan insan. Sikapay lang ti makaamtidaan, no awan ni Engineer Eli. No problem insan. Mas daaw tulahangan ni Doña Candida numalpas ti balay mo. Kat agnad kayon dito'y kan Uncle Ipe. Pwede insan. Saan ko kaya masango ti umay tita? Tamadama ti review. Wano, panagrepasok para iti bar exam. Wan insan. Lalaingam kat di tapno addan ton CPA lawyer kasinsin ko. Sabay na ko maiti apo, insan. O sige nga Roden. Okay, sige insan. Bye. Bye, insan. Saan laday tati pagkakigtutan da Doña Candida? Ada insan Eloisa ti akim balay iti aramid. Makigtot dan tulatan, numaysan nga abogada, ken agkandidato a para konsihal iti ilimi a San Mariano. Tatang! Tang! Apay anak, anya launa ay ti pakaragsakam. Tatang! Inatang! Kiyaman na kiti Diyos. Apo unahin ta nakirot ti panangarakop mo kanyak. Apay ngagsangit ka. Ay, isaan ko nga amaw. No maragsakan ka, no maladingitan ka, anak ko. Tang, luan ni ragsak na ito eh. May sa ako nanananay nga bugata. Anya, nakapasa ka ito bar exam, anak. Uwin tatang. CPA lawyer to'y anak yun. At dagayam ang resulta tinapalabas a bar exams. Nag-examine sa ni Eloisa. Kita man tinagan na. Ha? Ni Eloisa? Nakapasa iti bar exam.
Adda iti number 12. Wow! Awagak man takablaawag. Nimot Jonas da ito eh. Nabasa namot siguro ti na ipablaak iti internet a resulta ti bar exam. Hello, Jonas? Kablaawan ka, Attorney Eloisa de la Cruz. Agi amanak. Saan ka lang nga na CPA? Ngumkit di, may saka pa'y a lawyer. CPA lawyer, Eloisa de la Cruz. Agi amanak iti Diyos. Tadinak binaybayan iti likudan dagiti. Naglabas a panubok, Jonas. Mabalin ka din nga awisan ka para iti di. Siyak ti agblog para kan ka. Anya? Sikat ti blowout. Imbes sa siyak. Wan, kat di na mapagkadkadan, attorney. Okay. Kaano? Sa dino? Kunakon kat akabaalam nga ipasainsan. Congratulations, Attorney Eloisa de la Cruz. Agyaman na kinsan. Inspirado na sa akin dito insan ko ang nag-examen Talagang inspirado insan. Inspirasyon ko dagiti napasamak iti biyag ko iti napalabas. Wow! Rumbang lang nga pagbalinan tayo nga inspirasyon dagiti saan anasaya at anapasamak. Saan kiti a dispirasyon ako dahil insan. Una yun na kita pa nagtirtirada minsan. Well, insan. Dagiti saan anasayaat ang nagpasaran mi kanitatang. Idi nagadalak. Kandi pa nang tunoy ko kadagiti arapaam ko iti biyag. Kat kasano ngay, kaano ti blowout? Saan ka ngagdanag? Mangipatulod ang iti igatang yu iti kalding. Para kada kayo amin ngagtrab-trabaho tita. Wow! Thank you, insan attorney. Una yun. Sige, insan. Kasta pa'y nga rod. Sige, insan. Once again, congratulations, attorney. Bye. Ay, anyan ang naggasat ni insan Eloisa. Anya nga tando ti mako na dagiti mangirurumen kadakwada. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarog daway kaya timtay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. At patingga ti anyaman a panaglablabas. Ken madinga aramid, mami. Kaslakit din imagamadakis Jonas. Si kapay nga anak ko ti magibagkakanyak iti kasta. Alawan, malusutan nyo dagiti basulyo dito rabaw ti daga. Ngam saan nyo ang maitarayan inton mapantayo ijay langit. Di nakpagsawan iti kasta. Saan nakadakas? Managtulong ka katao. Ti Diyos laang ti makaibaga. Nupod no ang nasaya at kayo. Wenno saan, mami. Kaano pa'y anasurusurum ti mangsungpasungpat kanya kiti kasta, Jonas? Sipod na riknak, asaan dak ngay patpatag ng anak kyo. Anya? Katlading itak. No saan dak kon ang mapasurot kadagiti kayat kyo. Jonas! Kang runaan ti amin. Saan dak ang malapdan nga agayat kin ni Eloisa. Talaga ka di asupringan na ko na? Lading itak, mami. Ngum saan akon nga ubing, akas idi, apas pasurot latan kada kayo. Tinungpad.
Kapunta mo iturod na ko na kontraan ka pulang iti dadya nga Eloisa. Ipakpakita yo laang asaandak apatpatgan. No saan ka patpatkan? Binaybayan ka kumana na isang mak iti dadya mamirmiraot ng bisyosa. Tibiyag, kasla pilid, mami. Ken laglagipin nyo kuma. Awan ti maitugot yung nga uray kusing. Iti sanikwayo inton matay kayo. Anya? San nyo kading amo? Gapo iti saan anasayat ngar aramiden nyo iti padayo a tao. At da kayo pailaang dito'y rabaw ti daga. At dan ijay impyerno ti kararwayo. Ay, susapo! Larmat din o oh my God! Tunyang, saan ka kang patbate? Sige, Tonyan. Makamu ka pailaang ka ni mami. Ha? Agbiyahe ak matlaan. Ala, anya ka diti nagsaritaan nyo kan madam, takas taunay pungtot na senyorita. Awan. O sige. Alaak lang dagiti arwatek kan maletak. Pumanaw akon. Anya? Anusang kumalatan ni mami, Tonyang. Senyorita. Saan kayo ka din ngagpakada kang kuwana? Saan? Kaluklok sa unak. Ken awan matlaang patag ko kan kuana. Anya? Asino jay pimanaw Tonyang? Kuani, senyorito Jonas, madam. Sa dino kano ti papananda? Agsubli ka no matidi, nagkapon na asyudad, madam. Aniya? Mangrugi ka nun ngagtrabaho, ijay. Tulakasan ako nadengdeng ka ni Jonas. Anya nga minti, imbagayo kan kuana, madam. Kinunakatulungan na kiti negosyo mi. Itak mapanagtrabaho iti sabali a kumpanya. Day tatihisan ko nga amo, madam. Aba ka dagsubli dya syudad ta sa pulin na ni Eloisa. Saan ko nga amo, Wano nagsarak na pa'y katngatan. Awan mat na ibagbaga na kanyak, madam. Katday chay mat nga Eloisa. Saan ka di ngay mawawag ka? Saan matan, madam? Napayagan adi nag-text wino imawag kanya. Kaya't na ngay tuloy mi ti relasyon mi, tatang. Kahit anya ti planaw. Makisinublan ka kinkwana. Mabali na kas tatang. Ngem, kaya't ko lang ti makiayayam kanid Doña Candida. Nay, anya ti kayat mo asawan. Kaya't kung agluksaw iti kas na unay. Nga awan maaramidan na. Ay na anak ko, agpanunot ka kuma. Amangan no, pakairubam laang dayta. Sa anak pa'y matkit di anak kaikideng. Naaramida kwen na saan tatang. Tadadalag pa'y matdag iti pakadaksak. Ken, no at maitid na nasaya at kanyak day tabanan. Ay, husto ka anak ko. Sakbay nga giwayat ka iti anyaman nga adang. Adalong pa'y laang nga umuna. Amuyo ka tita. Ada pa'y may saabanag akayat kong aramidan. Anya dayta? Agaplikarak iti ahensya ti gobyerno. Kas kuma iti BIR wenno Bureau of Internal Revenue. Anya? Kaya't ko lang adoptalen ta. Nagbaybayad matlaang ni Doña Candida iti husto abwis na. Anya? Kas tamit din, no legal amin a negosyo na. At dadagiti may palpalapayag idi. May papankalagiti pagbaknangan da insan. Kastamat kan Mayor Solomon. Kasaan matakas niya kabak ng idi? Kan awan mat negosyo. May saday ta kadagiti kayat ko adoptalen iti umno a panawan insan. At damat dagiti damag idi nga agkunkun neighbor kanu ni Mayor Solomon.
Kan talagang agkadwada kan Doña Candida. Kasta ka di. Well, adape nga ron damag idi. Ani Doña Candida, imangmangted iti campaign fund ni Mayor. Nang runa iti paggatgatang da iti botos. Ni Mayor Solomon? Kasta ter aramiden na? Well, kasinsin. Saan ko lang ngayon kaskaso dagita asayang gusay? Ti amok kat parbuan no pamadakas daang dagiti politiko kadagiti kalaban ta. Uni insan. Agkarayamdan o kasta alas da iti kampanya. Tadala tamad dagiti kailisan tayo amang ilako iti botos da. Confirm dagitin sa laysen ni Miss Eloisa de la Cruz, Mayor. Ni Doña Candida tinagparbo no nagabel iti saan akusto nga istorya. Mamatikan itimbaga kepe. Nagkadkadwa kami ngagpaiso ken Doña Candida. Gamsaan nga iti amin na banag. Mawatan kayo, Mayor. Ama mo nagmatan, ebe. Saan ko kaya tamamulitan tinagan mo? Amok na ita, Mayor. Saan ko nga ilibakin ka? Nang tita kiti share ko itinaita da kwarta ka na kiti agama. Tadakkel mo ti ayat ko, apo manaw dan. Ken, isinan ni Eloisa ni Jonas, tagusto ti anak ko iti anak ni Doña Candida. Eh, saan ko nga ilibak na ita? No pa'y kababain? Awan parikot kanyak, Mayor. Ta ano ti agtutubo ita babay, nga isuda pa yan ti mangiparipirip, uno mangiparangarang iti panaggusto da iti may sa lalaki. Podnut ako na, hebe. Ngam talaga akas ta itan, Mayor. Sabalin ti trend ako nada. Katanya nga rin ti panggap, ita. Urayan mi ti formal na complaint na iti nauraman, Mayor. Kakasi da. Nang runa karag iti dwa pa yababalayan na iraman. At dadakano pa lang iti evacuation center. Asa na bali, hebe? Kastoy, daramidan tayo. Mangdadak iti tulong kadag iti akimbalay kadag iti dua. Anya? Oray pang ipataktil talang iti kalapaw da. Isuda ka dilang, Mayor? Uwan, sa nabalik at Miss de la Cruz, tadakkan lagi iti sweldo na iti may sa kumpanya ka CPA. Sige, Mayor. Unta kayo ti makam mo. Ala sa nabali, agawa ka kapag kintawan iti tulong, parang numaya at amagnayon itited ko kadag iti biktima. Sige, Mayor. Sige, kasta bye. Bye. Bye, Mayor. Mangtad ka ni Mayor Solomon iti tulong. Asino ti kunana kapag kiddawan na itinayon at tulong? Agyaman ta sinong batam ti awag ko Doña Candida. Kaya't kala kasarita. May papanidad niya, Mayor. Napanunot ko ti mangta ti tulong kadag iti nauraman iti balaya karuba dala kaipe taka sidamat. Anya? Neramraman da piman katawan madbasol dakin ka. Talaga ka di asyak tito duwag. Saan da kuman ngaglinno ko Doña Candida. Awan sa baling amo mga ramid iti kasjain mo saan masika. Anya? Sikat yata nalaw sa gura na kadag iti agama. Kung nagkalikagong mapumanaw dan ditoy. Anya, mangtid kay tinayon, titulong ta. San ka nagdanag sa ibaga kakadwa ka? Panunutag pa'y? Urayim ka di pa'y ngagdarum da kontrakin ka. Anya? Idarumda. Wan, ngamin Doña Candida. Sigon ken ni Hepe. Dakal ti posibilidad na ngadda pa ka na igam iti napasama gapot guram kadag iti agama. Ha? Oh, aniat makunam Doña Candida, ha? Apay ka ti madam,
Asino ti kinapungtot yu iti cellphone? Ni Mayor Solomon. Imparo pa nakitin kanyang asyak na dahi tilikodan ti panakauram ti balay dala kay ipe. Kantidwa abalay iti karupa na. Madam, Pagpampanayon kanya kiti tulong mikano o kadagiti doa na uraman. madam, saan adakas ti tumulong? Nang runa kadagiti biktima ti didigra. Tay baka nakit din, atulong ko, kanbaring makirasan ti basol ko. Anya? Ha, mas patyan ka no dagiti pulis, nga adda pa kay naiga kiti napasamak nga uram. O sinalpag kiti. Madam? Abangan doon niya mo timbagbaga ni Jonas si Jay. Anya? Kasaritak ko may tinalapat ng pimanaw manan na di nagpakada kanyak di ako ng pain ngayon anak. Madam? Imbag paikan ka ta nagpakadakan ka. Wan pa'y nasayaat. Uncle, talaga adisidido gayam ni Insan Eloisa kadagiti plano na. Ay, win nga raw. Saan kayo ngagdanag, Uncle? Amo katarabayan ti apo ni Insan. Ta nasudi ti panggap na. Napagkad. Ay, sana bali, Uncle. Tamang rugimat iti baba. Kat no maawat iti plano na apag-aplikaran nga ahensya ti gobyerno, mayat. Ay, awan matkit di Agasam day ta. No adda na imbag agasat na. Agbalin abi ay ara examiner ni Insan Eloisa. Ay, kanakan. Ay, daklagi diti sweldo na, Uncle. Kat no makaturupos pa'y a lawyer. Wow! Man-manon ti kastan, Uncle. May sa CPA kan lawyer pa'y wano abogado. Awan? Uray anyat aramidan ni Madam Itan. Saanan nga ikaskaso ni Jonas? Dinan mapasurot ti anak na iti kayat na. Kasanumot nga mi. Nakibiyangan nati pakasag ng tipuso ni Jonas. No nagkasardan ken Eloisa, awan nga rod maaramidan ni Madam ama magsina kadakwada. Nang runa, no may santon nga abogada ni Eloisa. Ablaawan ka, anak ko. Tang, isagot ko kada kayo ti baligi. Talaga anaasip ni Diyos. Anya nga raw ti planom ita. Agrepaso ak para iti bar exams tang. Saan ka nga agina na nga umuna? Saanan tang? Iti kasta, presko pa iti ulok dagiti inhadal ko. Sa bagay. Ken wen gayam, kasaritak na insan lito. Mangkita iti karpentero tang. Oh, apay. Amoy tang, ngimmatubas ti sweldo, tana italo ak iti posisyon. Kat mabalin tayon ti mangbangon manan iti balay tayo. Anya? Wentang, ngam sakbay day ta. Una abayadan. Wen no isubli ti gatad nga inted ididad don nya kandida kada tayo. Anya? Wentang, kalpasan na. Agpaarami dakmot iti plano. Para iti balay tayo nga uray may salaeng abong galo. Angam, anak. Maawatan kayo, tatang. Hindi kay agdanag. Pagparangan tayo analakon ti lote tayo. Anya? Wentang. Pagparangan tayo asabali ti agpatakdar. Ada nakasaritak nga engineer. Sudan ti makamo. Kan adamot na insan lito amang kita. Alak, tsika alata, anak ko. Ipasnek ko pa iti ag-review when no agrepaso para iti bar exams, tatang. Mala, bindisyonan na kakumati Diyos, anak ko.
Dandangay lang tawag dito mo. Tabaran na maranak ni Jonas wano saan ni Eloisa. Namawat maranak kadakwada. Kas na kaya't konti sumong ko. Tagsubliak sa laangan ni Jilugami. Kasaritak laangan ni Papa. Tamanangdan kami langan iti private detective amang biro kada Jonas kan Eloisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano ngay, kaano ti blowout? Saan ka ngagdanag? Mangipatulod ang iti igatang yu iti kalding. Para kada kayo amin ngagtrab-trabaho tita. Wow! Thank you, inasan attorney. Una yan. Sige, Insan. Kastapay nga, Rod. Oh, sige, insan. Oh, once again, congratulations, attorney. Bye. Ay, anyan ang naggasat ni Insan Eloisa. Anya nga tando ti mako na dagiti mangiruruman kadakwada. Ipakaamok ka dagiti trabahador tinapinta sa damag. Uray ni tatang. Maragsakan lakit di. Agaasum dayta. Addan kabagyan mi a CPA lawyer. Uray agdawag ni Kumbari Gonzalo. Agpakalap ka no iti lamas. Nagdagayam rito yung tilistaan dagiti kabarbarong abogado. Imo na titilistaan dagiti top 20. Marcos Duma. Ni Eloisa de la Cruz. Aday di top 12. Kaya't nakadyasawan, may isa na CPA lawyer ni Eloisa. Masirib gayam dayjay. Kat sayang kumanusa na nakaadal. Kat dakal titulong, tinaited mi ken kuana, ken dunya kandida. Akasuka ti papanaw da, ken bayad ti pananglipat nan ken Jonas. Nagtungpala na sayaat ni Eloisa. Masirib, tay naramat na ti kwartaan na itad ken kuana ay dinasayaat. Ket, anya nga ta ti makuna ni Donya Candida ita. Sotilagman, awagak. Anya ti kinuna Mayor Solomon? Nakita mi ti listaan, dagiti nakapasa iti bar, tinagan day jaya babay? Wan, Nakapasa iti bar exam? Donya Candida. Ket imbes nairuruman mo, at adagit yang imato kang nagbaligi. Numaminsan pudnon sa tikunada Donya Candida. At di mayruruman, niya po Diyos ti manarakan. Anya ti kayat mo sa iti dayta? Nalawag saan ka di. Tay inruruman mo, nagbaligi. Tuwa pa yung kurso tinlipas na, kan may pasana pa idang agpadpaday di board kan bar exam. Saan mo ngay palagi pay dayta? Sige, naawanin ti sa baling ibaga, Mayor. Bye. Salbag ti kastoy. Ni Eloisa, may san nga abogada, malaksid, may sa certified accountant. May san nga
abogada ni Eloisa, madam? Kasating padamag ni Mayor Solomon Kanyak. Mabuwisitak. Ngam sa anak na interesado iti dayta. Madam? Di pa kabusurak launay kati pa nagsubliman ni Jonas sa syudad. Sigurado ngagsasarak daan. Madamag kuntulangan ngagdenden na nga tano na nagkasardan. Mabaling kadimot ti kasjay kat nagkasarda kini Senyorita Monique ije Amerika, madam. San ko nga mo? No sana nakarecord ito Pilipinas ti kasarda. Ay, Kan mabalin na tati agden na. Mabalin tati agden na. Do kayad da. Ngun no umanungot lakit iti dayang ampang. day tati saan ko nga mo, madam? Ampang dayay. Siguro nagkita dan kan Judas. Iso nagsubli di maag nga anak ko. Saan ko may palubos? Madam? No kasapula naman ang danak itibang biro kadakwada. Aramidag. Anya? Wan, iti urayan niya pamuspusan to niyang pagsinaag ida. Nalabos talaga ni madam. Madayo lang harudan da Eloisa. Yung kagurkura na pailaang ida. Ang nagsarak da nga tangag paiso da Eloisa kay Jonas. Kat nagkinaawatan da manat. Wen, kumpadre. Agsagana tayo manangan para iti sumarro nga eleksyon. Wan. Mangnamnamak. May layon ka ba na nabisi, Mayor? At dapay one term ko, kumpadre. Kalbasan da ito, eh. Wen, saan pa yan na buniyagan di mang sukat when dumangabak ka na tayo? Awan, kumpadre. Sige. Umaya ka niya piskariam. Siya kung di makamoy ti mainom. Ay, saan amamin ano ti panaglabas ti aldaw. Eleksyon man gaya man. Nagdakalan ti masinsuan niyo, Uncle, nang runa kiniinsan Eloisa. Bunga, di panagsalukag kan kinapursigido na, anak. Wen, kat alaan na to ka no personal secretary na, no mga bak akonsihal itiili tayo. Talaga gayam nga ipaypayso na ti agkandidato. Wen ka no, Uncle? Saan ko kumaakayat? Ta sigurado nga agpungtot ni Doña Candida. Ta adda idi nagtutulagan bay. Mangtada iti dakkel agatad. Kas kasukat ipapanaw mi ijay. Naibaga na kanyak dayta, Uncle. Ngam bayadan na kanuday di akwarta. Ay, isumit kit day ti kunana. Ang kaklata. Di mabaling nga aramidang da Doña Candida. Ay, patsyak amay santon nga opisyal iti ili ni Insan Eloisa. Saan da basta mang ngaramid iti dakes, Uncle? Ay, sapay la kumaanak. Saan danto basta madangran ni Insan? Saan tayo nakasigurado? Ngabin, adamot dagiti may padpadamag apat patayin na. No chimpot eleksyon. Mabalinan na mablesingan, Uncle. Ibagayo kan Insan Eloisa. Wan masaog daw. Kan umay kami matlaan dita, baraw. Ay, kasta ka di, Uncle. Panagpipila iti kandidatura. So nga, umay pa'y kano agipila, kadwa na ti kayom na. Kay sanggunian bayad, partido na. Wow! O sige, Uncle. Tulungan mi ni Insan. Amin na tricyclean dito San Mariano. Ay, wala ka, anakan. Ay, parang no, at gundaway na, mga pat. Ay, dakil, Uncle.
Ngamin, may isa nga ehemplo ni insan. Tay ko nada iti English, from rags to riches. Manipod kinakurapay, aging gaan nagbaligi. Ay, alawal ba raw? Ipagaktok hindi insak mo. Alang nga rod, Uncle. Sige, bye-bye. Nalaing aglembang dagiti dua. Agkalalaing payan na private detective dagiti na hire ko iya. Amang ano nag-asawa damit na kat imakad na dito sa bali a syudad, papa. Madami nandita. Kas na jak maap mo tinagtungpalan ti amin, papa. No siya lang ti masurot. Ipakita mi ti daya at Jonas. At agkalabidot na ti san na panangikaskaso kenga. Papa, Ipakita mo ganwana. Asan lang kay so ti lalaki di ti rabaw ti daga. anya? Iha, saan mo adadaalan ti biyag mo gapulaan kini Jonas ang maag. Di ako nanbain. Talaga di na kada kasarita. Sige lang. Pasaktan na, Jonas. Sana may sadyang daw. Agkita tan tumatlaan. Iman tuyang tiawagak. Barang na damaalak na impormasyon kan kwa na may papat ka ni Jonas. Ni Monique, itaman pa na mawang manan. Napayagan day di awag na kanya. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tunyang. Agyaman na kasi ng bata tiyawag ko. Iwan mat Senyorita. Ay, Tunyang, Monique ko namlatan kanyak. Ha? Di doon yung kandida, at ka di dita? Ay, awan, Senyorita. Ah, kasta ka di. Kat ni Jonas, kumusta mo tan? Talaga ka di saan na nasipang sakpan? Saan matan, Senyorita? Nabayagan day di na udi nga isa sangpot na. Kasta? Di amokot. Ada trabaho nan ijay syudad nga ayan da Eloisa. Ah, mga no nag-asawa na matan. Isus! Saan mo't siguro? Tada kayo mo't agasawa ka ni Senyorito Jonas. Juan, nagkasal kami nagpaiso di Amerika. Ngamawan sir-sirbi day di akasal to niya. Nilang ta Eloisa, kaya ayatan ni Jonas. Monique? Ah, sige to niya, nagyaman na ka. Bye! Bye! Ay. Talaga din sa may waksi ni Monique ni Jonas. Anya nga rod ti mabali. No talaga adi maayat ni Jonas. Tanila ta Eloisa te ayatan na. Anya ti ko na manapatag ipadamag mo kanya Kapitan Erong. Anya? Nagipilan iti kandidatura dagiti bangir a partido? Ah, kasda gadi. Agad kumusta? Kumplito mo't lang ti line-up da? Adaw pat akabarbaro ko dam. May son ni CPA lawyer Eloisa de la Cruz? Ah, kasta ka di. Nabit pa yan nakabasa ti pariksam na jay. Awan pa sa makatawan. Ah, sige. Awan pa rikod di da. Karbangan damatag kandidato. Ah, sige. Bye. Buong iti ulo ni Donya Candida no maamuan na daytoy. Uncle, o namin na madanon mi ni Insan Eloisa. Kapampanaw na. Inayaban dagiti kakadwa na iti partidaw. Ay,
nangipila ka din, Uncle? Nalpasan. Sang-sang kamay sada ang nagipilang ang kakapartidaw. Ay, surportaran tayo latan. Dakkal tinamnaman na tamanipod kinakurapay aging ga iti nagbaligi. Ay, wanmet kit di May salaang ti parikot ko. Numaamwa da Mayor Solomon ken Doña Candida daytaw. Ni, ano ka mati maramidan da? Kasanaw no aramaten da ti kinabaknang da tapno malapdan da ni Eloisa. Malaksid no pagaramidan da iti dagas. Ay, amaw ama iturad ni Doña Candida dayta. Gapo ta mabalin na pagtignayan ti kwarta, anak ko. Dayta nga ti parikot ita, Uncle. Ay, Nakawag ka man, Mayor Solomon. Agki daw ka kaditi suporta para iti kandidaturam. Adagan ka numang terkawin no saan, Doña Candida. Amok nga daguram kanyak gapo ka ni Jonas. Ngamdi kag danag, tulungan ka pailaan. Agyaman na agnugas tangem, saan na rin tatika po na ngay mawaga? Anya karon, damagam ka di kanyak, no ada na saya tabanag, ti pinaaramid ko kadagiti detektif. Saan na nanaskan, when masapula papirok mo, dadan dito San Mariano. Anya? Panagkunakan, saan mo pa nga mo, Doña Candida? Ti anya? Amay sa ni Eloisa kadagiti nagkandidato para konsyal ti Ilya San Mariano. Anya? Kalainap, ti kalaban ko a partido. Salpag. Oh, anyat makunam, Doña Candida. Nukasta nagsublidan nga agama dito'y San Mariano. Kas na kadi, madam. Karabungan na rin Tahore sino kat mabalin na kandidato basta kwalipikado kan butante. Ngam saan dati no party tulagan. Katulagan, ngawan mo ti kasuratan, sang kadi. Anya? Nang tedak iti dakulagatan kadakwada akasukad ti ipapanaw da. Kansaan da na pa nagpakita dito San Mariano. Ang tawag ko, madam. Ni Orong, mabitlang. Hello, Orong! Anya? O katanya ka no, Dawal? Nakita na kano ni Eloisa, madam. Kadwa na dagiti kandidato akalaban da Mayor Solomon. Katanya ita. Sinurot da urong itinalimat. Nagpamarang da alumugari yung lugar da Eloisa. Anya? Ato kano ti nga ilidakan at dapaskan da. Anya ka no dahi di apaskan? House blessing kano ti balay da Eloisa, madam. Anya? Huwag kano, madam. Isu day tati bagbagak kada kayo idigam kunayo analako. Inalilaw da kayo kayam. Masirip ni Eloisa, madam. Muna siguro ariribukin nyo mananida. Numaman yung isuda tinagpadakder. Ita ag kandidato? Agraraman, ambisyosa ka talaga. Awan mapalin tayo, madam, takarbingan na rin. No saan kayo amulanglang? Di yung amin sinigurado ang nalako daw na saan. Ngam sana mabali na kasalatan. At datulagan mi kat masapol a sinurot na kuma. Mabit lang, Dawal. Awag kanyak. Baro ang numero. Ang sumbatan nyo, madam. Ang mga transaksyon dahil pagkwartahan. Hello? Sino da ito? Eloisa. Apay gimawag ka. Anya? Makisinara ka kanyak. Iti anyaga po. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang.
Nyari madam. Iloisa ko na yung makisinara ka na kayo. Wan, napatag ka no tibaga na kanyak. Ang mga no kaya't naman di makikapya ka na kayo. Lambara ka makikapyakan ko na? Sana dagas madam. Ituray ka anuman sa nakamakisiningad kadagiti mabirmbiraut. Taka doon kadakwada ti oportunista, wano man ang kuntaway. San ngamin madam. Kansan lang nagdadagati patakan uramay. Uray ng kitibak nang ato ti manang gundaway kadakwama. Anya? Aramatong dapay dagiti nakuramay. Tapno magunod dati kahit dagunodan. Tawal. Tagabunda dagiti maragrigat. Parigatong da iti trabaho nga maglang dito datangdan. Diretsuan nga niya ti kayat mo asawan, Tawal. Sige. Kaskada kayo. At daya maramitan nyo nung awang kami marigrigat na tayo. Anya? May turad yung arod ti makirangat ka na kita autoridad. No sabatin nyo dagiti kontrabando ang alaman. Karamba! Sumardeng kan! Kung ngayon, dirit sa agnimbang agnipod no. Iso adiyo kumamat. Pagsaritaan iti kasta, tadarik namin ang masahir. Hoston! May turod na ko na pagsaritaan iti kasta? Saan kayo masakta na madam? Tanong panunutan, awan bumato at tao diti lubong. Kanawan makaitugot iti sanikwana inton manay. Naituran mo nga imbaga ti kasday, Tawal? Pagbut nga ko ma. Pagnumat. Nga pa, nawan kami at tao na. Kabalan natin mga ramid kadagitar aramidan. May buwis pa di biyak mo eh. Uwan nga raw. Agbaling kami at dagas kabulang kang wana. Kaputa kayat natin bumakna. No, hapay kit di Kas madlaking ka. Nagdak ka lang sa kripisyong. Ano pa nga ungat, kinakaamang. Idinduta nagbasit ti swalyong. Nasa umon. San kanya pa ng gundaway dito? Kalbasan na iso pa dyan taganos ng adro ka no ti pa ng gundaway dagiti mamirmiraot ka na bisyosa. Ay, Wundayam. Ay, pudno ka di nga ang kandidato ni Eloisa? Wan, kata mo, mangawag na niya. Anya ka no ti imbaga na kan madam, takayat na ti makisinara. Sa kulang nga mo Naturad man. Siyempre, nagdabak up na niya. Kaya sa basta makapagtingnay ni Madam kontra kang kuwana. Tamo, masipsiputan mo't ita ni Madam. Gapo kadaga tinagsasarano, ang nakaatapan na, kasi di pa nakauram ti balay da Eloisa. Wan, naikupinan da akaso. Saan nga yung tuloy ang da Eloisa? Tinmisa, nang tad ngamin iti tulong da mayor, kadagiti na uraman iti balay na. Ni Jonas nga ta, Papa. Simangpat ka di matan dito ili tayo. Saan ko nga mo? Day din ako di ayaawag ko kanito niya. Napayag ka no na sana simangpat ni Jonas. At ka ng trabaho na iti syudad nga ayan ni Eloisa. Maag talaga. At nabukod da negosyo, sombra kiti sa bali a kumpanya. May salang tamok arason, Papa. Tapno ka na yung nagkitkita da ka ni Eloisa. Sa nabali. Makitam to na sumangpat, inton mangrugin di kampanya. Wan kaya, kaya't ko makasarita ni Eloisa. Ngam, saan ka nga garami diti skandalo? Tasan ko akaya tamadadaal ti reputasyon ko. Tamagan, no'y supay ti pakaabak. Makipagkita ni Insan Eloisa kandon niya kandida, Uncle? Wen ka now. Mapan na ka no isuble ti kagudwa ti kwarta nga inted day. Awatan nga tamat ni Donya Candida? Adakin kwa na daytan. Sigurado nga adda masauna ang madikin Insan. Pudno dayta kanakan. Ngam, Uncle, saan da basta maikuspil itan ni Insan? Nakaadal.
Ang tikunakan ko na, agpakumbabalak ta. Una, Saan dalakit di asaktan? Saan nan nga italtalak no anyaman ti ibagada? wan angkal. Bayan nalatan amaluksaw. Kaya't laeng mayt nga ipakita ni kasinsing mao. Asaan na kinid daw tinasaw agatad. Ken agyaman kano kadakwada itinasaw a kwarta. Taga po itinasao agatad. Nakaadhal. Agyaman dapay kit din a angkal. Kaputan na singpot ni insan. No sa bali lang akat bibiyang napay. Nalpas da nga inted. Kan nagsaksakitan tinakam na ti inaramid na. Tapinilit na nga imadayo. Kan manglipat kan Jonas. Isaw ti kayat ko nga ibagakin ni kasinsing mao. Asaan nan a panunutan ti akibalas. Ang itatanag subli kayo. Sigurado nga agpungtot day jaya bakit? Bay Basta saan dala ko mga agbiddaw amang dangran iti anak kao. Saan damat basta maaramid nga taday ta angkal? Pusaw ni Doña Candida. Pagkarit na ti sanikwana. Itangamin tirigat na. Katian mo da, kat magatang da amin na banag, akayat da. Oh, anyat kinunamton niya. Awan dita ni Doña Candida, tanakisinarak ka ni Eloisa? Uwan, senyorita. Kasta gayam. Muniklatan di awag mo kanyak to niya, ha? Saan nagpata connected kan Jonas sa senyorito? Iso Naginawag na gayam, magsinarak da? Amom ka dino anya ti rason, no gapunang agsarak da, to niya? Awan, set. Ay, Monik. Anya ti reaksyon ni Doña Candida? Naragsak ka di, wano? Kalmado, wano makalukluksaw? Kalmado ma. Sa anakas iti sigot na nalabos ti pungtot na. Nga uray, mangag na lang tinagan ni Eloisa. Amang ano nagkinaawatan dan, kat kayat na matlangan na manugangan. Saan ko lang nga amo? Ngam, naku na naman itinabitsa. Nga uray nakaadalin ni Eloisa. Kat saan nalata akayat para kini Senyorito Jonas. Sige nga ron to niyang. Agyaman na ka. Bye. Bye! Anya nga tangagpaiso tiga po na. Apay nagsarak dato niya kandida kan Eloisa. Amo nga tani papada ito eh. Kasta tinamo kinito niyang papa. Awan mo't nasasaw kanyak ni Doña Candida. Kat nagkandidato ni Eloisa, kaya't naasawan. At dadan dito San Mariano. Wan, Kat nagpatakder da pa'y kaya miti sa bali apalay. mabali na kasta ti rason. Anya nga tanong padasat ti mapanidya balay da. Aniya. Kaya't ko na makasarita ni Eloisa. Di kayo danag. Awan dakas nga ramida. No pa'y isot ka po na. No apay adinak maayat ni Jonas. Pakuyog ka iti may sakadag iti bodyguard ko ha. Saanan, papa? Awan ba't katatidakas nga ramida ni Eloisa kanyak? Tano adarumbang nagsakit tinakap na. Katawan sa bali no sana siya. Sige. Aganad ka kumai ha. Naimbaka oras yung ama. Da kayo kayam ti ama ni Attorney Eloisa? Wan, madam. Siyak ni Monique, ti anak ni Mayor. Pasensyakan. Ta saan kayo nga ambaw? Nupay nanggagkon tinagan yaw, ma'am. Amok nga, am mo da kitinagan. Tas siyak ti anak ti Mayor. Wan, ma'am. Kat anya ti maipaay ko kada kayaw. Mabiglaan ta agpaisagana at iti mabalin tayo a pagpalamiis. Tanay, nagdagaan. Agyaman naklangan, ama. Ngam saan kayo nga taktakpay? Kaya't ko lang kumama kasalita ni Eloisa. Ay, ni Attorney Gayam. Awan ma'am.
Nagpasyudad itay ta adda trabaho na. Ken masapul da kanaw iti trabaho na. Angam ti ammaw, inton malang wenno rabi iti Biyernes ti kadana. Kasta ka di? Ken saan pa'y nakapile iti lib na para iti kampanyada. Sige, good luck para ken kuana. No kasta, na ito iti kasukat, jay na oram abalayo? Ay, wen ma'am, kapilitan ang nagpatakder kami ata, jay nga rod pa nagkandidato ti anak ko. Kasta gayam. Ngamsan ka di nga datulagan da kada doon niya kandida? Tulagan niyo kunak ko ma? Well, awan mo't dakas apanggap may. Wano, naku na ti anak ko nga awan mo't panggap na amang riribok kada kayaw ken Jonas, ma'am. Kasta ka di? Amo na mo't nga gasawa kayaw. Juan, nagkasal kami di Amerika. Ngam kalpasan ti sumagpamano atawan na panagdan nami. Amoyo ka di? Anila ta Eloisa tay ayatin ni Jonas? Anya? Tinasakit, inaramid ko amin nakabalak. Tap na may bawing lang ti matang na kanyak, ngam napaayak. Ay, no maipapan iti dayta. Awan amo ni Eloisa, ma'am. Tauray na sakit mo't kenkwana ti panagsina da ide ken Jonas. Inkarigatan na nga ingliw-liwag ti Riknana. Ken pananglipat na ken Jonas. Iso nga ingaad na laengan ti nagadal. Kasta ka di? Dayaw kiti dayta. Angam no ti pagdanagan yaw ket agsinublan da ken Jonas. Ay panagkunak ket adayaw ang mapasamak dayta, ma'am. Anya? Tanakunana. Adi na kayat nga ideldel ti bagina iti saan amangayat ken kuana. Nang runa, ken donya kandida. At tamatlaw ko kan mo ni. Nagpalpaliw sa amatlaan. Nanos mata nakasarsarita. Saan na pa yan akayat ti paawagan iti senyorita? Saan nakas iti ang nagrasaw ti panagsasarita na? Ken kunam no atipon na amin na tao. At ata, nagnakman na unuan niya. At taawag ko, ket ni Jonas. Hello, senyorita. Hello, Tonyan. Kumusta kayo, tita? Nasaya at matlata. Ni Mami. Kumusta matan? Nasaya at latamat, senyorito. Busy aka na yun iti negosyo yaw. Kasta ka di? Kasta naman. Tilaan pa nagpabak ng dati na patag kadakwada. Anya? Kasano na pasamak data? Imawag ka no ni Eloisa. Ket kinid daw nati pa nagsarak da. Napanmat ni madam. Ang ni Eloisa ko nang timawag ki ni Mami. Juan, senyorita. Anya nga tatiga po na nagsarak da. Saan ko nga mo? Sana balit yan. Sumangpata kita. Ada ako ni Titalan. O sige, bye. Bye, senyorita. Anya nga tangag pa'y sa tiga po na. Nga inawagan ni Eloisa ni madam. Naturitin ni Eloisa. Saan nan akabuting ni madam Candida? Uncle, awan mat nga tatidakas nga ramidin da kini insan. Kan adamot kadua ni insan? Ay, sa apay la kumaa. Kan malaksid nga adda ni insan lito akadwana, adapay bodyguard na nga inted ti kadwa da kandidato iti kinamayor. Ay, saan ko ang maawatan ti Riknak sila? Saan ang mapunas ti danag ko? Panawon ti politika. Saan da basta pagaramidan iti dakas ni insan Eloisa? Tawan sa bali ang mapabasol, no saan adag iti kalaban da iti politika?
Ay, sa bagay matkit di ah. Kan bisi Mayor, ti makalaban ni Mayor Solomon ita. Mas daawag. Ta kinalaban na mutan ti Mayor na. Agkadwada asigod dagijay. Last term ka din ti bisi Mayor? Isot amaw. Isumot lagayam Saan nun ang nakaskas daaw? Day talang ti mabalin na apagtarayan ita. Wen, Wan gayam, anya siya ko na yung itay? Naggapo dito ti anak ti Mayor nga iso ti kainagaw ni Insan, kan Jonas? wen, sapsapulan na ni Eloisa. Kaya't nakanaw akasarita. Iti anya agapo, di mo't agasawa dan kan Jonas. Nagkasarda ijay Amerika. Ngem nagsina da. Dasaan latta amaayat ni Jonas. Awan maaramidan tayo, kan saan abasol ni Insan Eloisa? Ket, dayta ti may sa pagdanagak. Amang ano, anyakit ti pampanunutan ni Munek nga aramidan kini Eloisa. Anya? Saan mo amaikat ti panagsakit tinakam na? Tagapaw kin Eloisa. Saan latta anaayat ni Jonas? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga tatirason na nagsarak dagiti duwa, papa? Awan na idea kiti dayta iha. Awan mo tinyaw awag ni Donya Candida, kunak manan. Nakaskas daw, papa. Saan ka di nga dakatulag yung ako nayo? Kat nagbayad kayo pa'y tidakil agatan. Kasukat ti sanda na panagparang dito'y. Wan, nagtungpal damat ken nabayag asanda nagpakpakita. Ngamita, nagparango na nagsubli. Kat nagkandidato pa'y na Eloisa. Anya di kayat dapat parangan. Saan da kayo nakabutan? Iha? Nasakit lang tatiriknak. Ngawari ko na kabaybay ako madaytan. Talaga nga isuti kayat ni Jonas. Ngam na malagip ko ti nagpanagak. Rumsik ti pungtot ko. Nagbayag mo ti panagsarita ng damadam ka ni Luisa. Ket ni Luisa, nagdakkel ti nagbaliwan na. Nadadabi mintas. Nung nakita ni Jonas, awan, ang mga not at damay nilab kang kuha na. Kung nagkita damat ni Jesudat, at daman nga tan nagpungtot ni matan, na masilpang ti relasyon da. At ni madam, ay maaari ni ti restaurant ang nagkitaan da ka ni Luisa. Anya nga ta tinapasamak. Tadino nga ro nang didurungan tayo ita, madam. Mapana ka di opisina. Una ka dumagasa ko may ti bangko ng saanan. Nagirwan na kayo ni kwarta? Saan? Ay deposit ko kumati kwarta ngayon tad ni Eloisa. Anya? Natangsitan di oran pa in. Saan ko mga awatan nga mapaykit din na saan? Agin dadalos ba ti ampang? Anya kwarta na ita, madam. Isubli na kanutin tad media kwarta kan kuana. Nga mamidwa adaras na itad na. Ano niya? Saan ko kuman nga awatan ngam sayang? Kan may sa. Awagak ni Mayor Solomon may papan iti daytoy. Madam. Uno, ijilangan opisina na ti papananta. Madala kahit kung ay bagakan ko na. Sige, madam. Mapanta yung aro di yung munisipyo. Saan ko anam naman da ito ay mo di opisina doon dia kandida. Mapanak ko may ti opisina kam nalagip ko na saysaya at nadubaga sa kitan. Anya ka di tinabatag ngay bagam. Nagisinarak ka kano kina Tornelo isa. O sino tinakamuan? Ni Monique. Kasanumat anaamuan ni Monique? Hindi ka tulong ba? Ito niya nga talaga. Ngayon sana na dahi tati isyo. Anya ka di tika po na nagsinarak kayo. May san pangas na diya mamirmiraot. Natangsitan. Pagkunamag,
Kunamla no asino na nga to. Natural, tadamat nga minin pagkarin na. May sana si P. Lawyer, kat man manutikas tadon niya kandida. Uray pa'y. No ipagarup na kayat kun nga iso. Jagbalin nga asawa ni Jonas. Dakkel tibidota. Malabdam pa'y nga tayo da. Nang runan, wag sinsinaragdan, asaan tayo nga mo? Anya? Kan may sa masirib ni Eloisa doon niya kandida. Di adalan. Katamunan ti rights na winukalintikan na. Saan? Anya? Ngam. Kaya't ko amaamuan no apay nga inawagan na ka. Kat nakisinarak kamat kan Eden do ta kagurguram. Isubli na kano amin tigata da na itod taken ko na. Anya? Nang tada ni ti kagudwa. Kat adda kanya. Ano kasta? Iyag mo nga ron tibingay ko. Tay supayagas to sa kiti panagkampanya. Iso nga ron nga imbayak. Ngam sana da ito a kwarta ti kang runaan. Mayor Solomon. Anya nga ron? Kasta kanilatan? Gapot na bayadan nan, bayan talatan, iti panagsubli na. Kasanon titulagan. Panagkuna kadawan karbengan tayo amang papanaw ken kuana. Tadi to'y nga ron tinakayanakan na. Kanuray papanawem. No, kasi tinakuna ang agsinsinarak na madlangan ken Jonas sa Yesyudad. Ngayon da, awanan maramidam. Anya? Adda maaramidak? Mabalid ko timang tangdan iti mang patay ken kuana. Kasta? Nalipatam san under surveillance ka doon niya kandida. Laglagi pam, asikati kang runaan na maatap iti pan nakauram ti balayda. Masursurun kayo, madam. Sos bumakit kayo daras, no kasta? Masurunak namin kini Mayor Solomon. Tanang madam, relax. Kaya tiyo ka di maatake kayo, kati sumutan ti bakatayan nyo. Sasawamat. Ay, saan nga tayo mapasamak ti kasta, madam. Ang dangapay mo nga high blood yun. Anya? No, matay kayo. Awanan mama, itinagrigat ko nagpapabak na. Sinumot kami ti sana masurunita kat nariknak akanunugan ni Mayor Solomon ni Eloisa. Di na ka di mapanunot? Aga po iti dayjay amirmiraot kat saan nga inayat ni Jonas ti anak. No kasta, saan nga ro na ni Ator ni Eloisa ti rumbang nga kaguran na nudigad ni Jonas. Anya? Saan mo nga taan ni Eloisa ti nagarang kin Jonas. Saan nakas kinimunik? Ngay sukano ti nagaramid iti pamuspusan. Tapno mapilitan ti anak yun ang ikasar kang guana. Nakaumam mo ti dayta. Mismo ni Jonas, sinang istorya ka na kami. Iti nagsasango kami anak inom. Iti sangsangpot naman ipo dami ka. Oh. Niswan panunutan. Awan basol ni Ator ni Eloisa mada. Saan mo manasang kaidtayaw dayjay nga bisyosa. Dadadalang agburok ti darak. Ngalahagawit na kidin. Awan kanas ko na sobrang kiti opisina. Adeklaro madam. No problems. No problem. Kuna kuma. At kayo magtandawal. Saan kayon anapan ni opisina ni madam? Saan? Hindi pa nagkapumi di opisina ni Mayor Solomon. Maluglog sa umanang. Asino man ang tikaluksaw na? Di Mayor. Ngaming kasla. Ayunan na kanon ni Eloisa. Imbis akagura na ni Eloisa. Tagapukan kwa na kat nabasted ni Monique. Wino saan nasursuro ni Jonas nga inayat. Handa ron maramidan tayo itinay tayo. No sang ron nga isote ayatong yadao. Mas tahawak namin ken madam. Nanalaos tigura na ken Eloisa. Basol na nga ron aya. Niyo isote inaram ken inayat ti anak na. Ato nga ron ti kastato niya. Biyang datirik na ti anak na. Anya kami tinapasama kiti panagkita da madam ken Eloisa. Najay. Suplikan no ni Eloisa ti dadto may ti kantidad. Nintagday di kadakwada. Inawat mat ni madam? Daras na. Naparpartak pa yung malas 4 ako nada. Uray kan bayadan ni Eloisa. Saan na magustuhan lata ti panagsubli na dito ili tayo sa Mariano. Anya nga ron ti mabalin kat dito'y matiili na. Yung nagkandidato pa yung kunan. Katamo, dakkel ti panangabak ni Eloisa. Kumaa? Katamok nga ramidon na may isa nga iso ti panakauram ti balayda. Nga aging gayta akat sampayan na tilayo na asino tinauram.
Nalakala ang matkat. No talaga akayat amaamuan dagiti pulis. Karano ko na? Ibagayo lang kadagiti pulis. Binilin na kayo ni madam. Anya? Ay, at dansan ni Senyorito Jonas. Isuntag busbusay na. Sumangpad ka na kaya? Wan, malan. Si kanti mangilukat itikay. Agyaman at dawal. Kumusta kayon? Nakaratkat kan gwapo lat na, Jonas. Ada kayong matan dito eh. Nagsapa kayon? Well, ito nagdabuhan kami ito opisina ni Maro Salman. Ingkadang ni madam. Di panagawin ni. Kasta ka di. Ada nga rod ni mami iti kwartunan. Nabali na kasta. Kumusta gayam ti panagsarak da mami kin Eloisa? Amo dida. Kasanwa na mo am. Saanen anaskan, no asino tinakaamuak dawal. Naimbag no awan madi ana pasamak. Awal man. Basta nang tagkalo, iti pauna bayad na. Itintag da madam akwarta iti. Anya? Isubli na kano amin da dyan nga mamindwa na nga ito. Kat inawat mat ni mami? Wala na parparta ka malas 4. Paikit din na dyan kawatan ko na nakit kwarta na itan ko na naman. Dahita nga inaramid ni Eloisa, ti mangipakita asan agamrod iti kwarta. Kansan apod no ti bagbaga ni mami. Akinabak ng milaang ti alalmanan ni Eloisa. Iso anak relasyon kanya. Insan Ritom, bilibak iti turid ni Insan Eloisa. Ay, hosto tako nam insan. Nakitak ti turid na nakisano kan doon niya kandida. Awan mo't ngam rumbang apagbutngan na. Isupay kan sana nakas idi. Alaklakaan dalaan na ikospil. Makita mita? Dayjay mo't lagayam abakot ti rupat kwarta. Wan nga rod. Impakita lang ni Insan Eloisa. Asaan at ti kinabak ng dado niya kandida, tiga po na nga inaklo na idi ti ayat ni Jonas. Wan kat no kaskasano. Amangan no mabagtit ni Doña Candida, wan no maatake. No bilang agasawan to da Insan Eloisa kan Jonas. Lakit di no kasta ti mapasamak. Karma ken kwa na. Wala. Parikot nanday ta. Saan da kumamot agaramid iti dakes kontra kan Insan Eloisa. Suportaran tayo ti kandidatura ng Insan. Ay, talaga Insan. Talaga kasta ti aramiden tayo. Ado dagiti agboluntaryon to nangro na kadagiti kagropok at tricycle driver. Ay, 100% in karida suportada, uncle. Ado kami ta dandani amin atoda, wenno Tricycle Operators and Drivers Association dito sa San Mariano, kat suportaran da ti kandidatura ni Insan Eloisa. Ay, nagsaya at no kasta. Ay, nakasaritak mo't kitday, dagiti daduma, kahit nagkarida. Ay, lumala tayo ti suporta. Ta majority mo dagiti kapitanes, uncle. Siguradong ti panangabak ni Insan. Ay, sapay la kumabaraw. Kat no ipaayan to ti apo, iti bindisyon, uncle. Manamnama ti panangabak na. Basta awan kumamat dagiti naranggas nga addang dagiti kalaban. Ay, awan kumamot baraw. Nasudi mo ti panggap na. Saan laeng aparaken kwa na. Ang umkit day, para iti kaadwan. Kumusta tinway at yung survey, malo? Kasta gani. Sa bagay, amok nga wanpay lang ti mga bakanyak. Kat iti busy. Anya? Parihas ti laban iti busy mayor? Kasta gani. Okay, talaga kasta ngam kabalan tayo na ita. Nunaskan nga gatang tayo di boto sa aramiden tayo. Wan, akat iti kinakonsyal. Adya, number 1 ni Ator ni Eloisa de la Cruz kunam. Adya, adayo tinangitarayan na iti may kadwa. Sige. Adalan tayo no anya di aramiden tayo.
Wan. Sige, bye. Walo ti maala konsyal. No number 1 na Eloisa. Dakkel nga rin tinamnaman na. Narigat atin nagan. Malaksid ko man adday ti number 6 aging gay ti number 8. Anyat makuna mitida ito'y Donya Candida. Kaya't nakadyasawan na ita. Dakkel ti gundaway na abang-abang. Wan. Kan mas dawak na simbangpat ni Jonas. Anya. Nagjakpay nakasarita. Amangan mo't no si Mangpat. Ta suportaran na ti kandidatura ni Eloisa. Anya? Sana mabalin. Malapdam nga ta Donya Candida. Apay kitinasan? San bunto pa'y analapdan nga gayat ken Eloisa, day tanto lagi din. Uray anya apapuspusak. Aramidag. Hap. Saan ka kumabasta giwayat itiandang? Apakadadaalan mi Donya Candida. Lapdan na idinto ta pagimbagan nyo. Saan na pagimbagan? Nudigat pakadadaalan. Tas siya tiyagdama a mayor. Ha? Nagloko na bakbakadan. Kahit nagsapay nga irobo. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Masapol latangagan nad ka. Saan mo lang amo no niya talaga ti plano ni Monique? Tay tamot kit diti ko na ni Ronald. Kan Mayor Basti. Talaga ang mayor mo't ti awag yu ti kandidato tayo ti kinamayor Wanitsan. Saan nga tangagi si Espial laang ni Monique no niya dagiti aramido nyo? Mariknak matkit di. Napudno ka dagiti ibagpagana. Ket no bilang tapamarang laang. Basulan. Sa bagay matkit di. Gusto ka matkit di insan. Awan kas iti aganat. Bili ba ka talaga iti kinasingpot ni Insan Eloisa? Uwin nga raw. Day ti pagyamana kaanakan. Dakkel day ta apuunan, iti panagkandidato na. Ay, sapay la kumaata makarwar. Dakkel tinamnama, angkal. Nang runa kat consistent number 1 kadagiti survey. Survey man ti bangir a partido, kan ti partido da. Ay, nasaya at launay No, saan dalakit di akusitan no biktima ti dagdag bawas ako nada. Dakkel tinamnaman. Ken dakkel at ulong ti kaadda ni Monique makikuykuyog kadakwada. Ken kang ronaan na makikamkampanya ken kasinsinmaw. Dahita ti may sa pagbilibak launay. Agasam, kainagaw na iti ayat ni Jonas ngam tultulungan na ita. Ay, un nga raw. Saan nga tanga ispya ti bangir a partido, angkal? Ay, saan mo't siguraw? Dako na ni Eloisa, napasnag ni Monique makikamkampanya kan kasinsinmaw. Naimbag man ta imanugot ni Mayor Solomon, kalaban na iti kinamayor ti kadwa da insan. Ay, okay ka no matlaang. Tapang konsyal matlaang ti pagtarayan ni Eloisa. Sa bagay. Bali, nilaang mat Eloisa ti ikamkampanya ni Monique. Kita ang man lang, angkal. Nakakaskas daw dahita. Saan tayo abasol? Tanimot Monique tinagboluntaryaw sila. Agyaman ako ni, nagdakkel ti maitultulong mo kanya. Basit lang nga ba nagdaytano panunutan ni Eloisa? Para ken ka. Basit lang ngam para kanya. Nagdakkel. Kasla narigat payapat yan.
Kalaban na partido ni Papam. Impakada ka ni Papa. Kan si kalaang mati kampanyak. Makamudan, dagiti dadumang opisyal. Wena, pasensyan dagiti dadduman no saan mo ang maikumpanya. Wan, si kamat tanti mangilawlawat kadakwada. Wen, Monique, sa kagdanag, nailawlawag kun kadakwada. And, di kagdanag, si kanti number 1. Sapay la kumaa, kinapudno na. Saan ko nga almanan tinangato a posisyon iti dayta? Kinapatay kat mga baka. Wan, iso di kagdanag, attorney. Agyaman akmanan, Monique. Sapay la kuma. Taipalubos ti apo. Wan, mangnamnama ka. Awad kayam. Iti naudi pa nagsarita mi kina Jonas. Ta kinig daw na nga kita kami. Kat pinatga. Ta danas ken nga imbaga. Imputang ko ken kuana nga awanen mauray na. Ken awanen panggap ko ang makisinublian ken kuana. Talaga? Wen, imbagak pa'y ken kuana. Nga urnusan nyo laang ti maipapan kada kayo. Kat, anya kay imbaga na? Napasan na ay. Kat naamwak ken tunyang. Anag barbartek tinaramid na. Anya? Awagam tumuni. Linglingayam. Uray kat nagkasar kayo man? Ay, kita to. Mabayanak sama to naman pa ni Balayda. Namin, manipot si Mang Putak. Dito'y balay ti si Mang Putak. Anya? Ita lang naman kariknakit ibain ni Loisa. Ala, bayam tawagak to. Masapul nga awatin ng tikinapudno. Asaan ada kami tiag kagasam. Ada paramid ko kan kadawal. Nadabiling nga patayin milag dingitak, madam. Saan ko nakati pumatay malaksik no nakabasol kanya? Saan ka abilinan na pumatay? Adala pasim ko kan kawan pasurod ko kada kayo. Sino ti surutan mi, madam? Kaya't ko amabuan do sa dino ti papapanan ni Jonas. No makisinsin narak ni Eloisa. Dahil lang, madam. What? No problem. Dahil tamat lagayam. Sige, madam. Sa dino ka ditayan ni Jonas. Oh, saan ko anam-namaan amadanon ka dito headquarters da Eloisa, Monique? Oresi ka, saan ko matanam naman nga may ka dito Jonas? Anya ti kaya ta sa hunday toy? Naka-t-shirt ka pa'y itinamarkan itinagan ni Eloisa? Dakas ka di? Mas daaw ka? Kaya't mga sawon, ikam-kampanyam ni Eloisa? Kat? Dakas? Saan? Oh, Mr. Mercado. Ada ka magkayam dito eh. Sorry Si kagayang pikasarsarita ni Monique. Eloisa. Sige. Panawan kayo pa eh. Tap na makapagsarita kayo na saya. Wano. Ada pa panan nyo. Oray saan ka na sumurot ka da kami Monique. Agdi kayo kay ni Mr. Mercado. Awan parikot. No saan ang makasurot ka da kami ni Monique. Basta da kayo ti agkuyo, Jonas. Amok, napilitan ka lang anangawis kanyak. Tamabain ka ni Eloisa. Kaya't kumatama-amuan, no anya ti kay papanantik addam ijay, kan sumursurot ka pa'y ngagkam-kampanya. Siyempre, kaya't ko tulungan, tapno masiguradok ang mga bak. Kaya't kadya sa wanday ta, aggayem kayo? Wan, dakas ka di ha, Jonas? Isumat lagaya makasya timbaga na kanya. Kat, anya nga rutim ako namita. Maipapanitian niya. Iti relasyon ta. Talaga ka di apot damang ti amin? Kaslangon nyaman na kan ti kasarta. Anya ka di ti adda ka ni Eloisa ang awan kanya. Nabayagan na dahi dati salsaludso to kiti bagi. Apay di kagsao. Talaga ka di nga oray iti kaano man. Tidak maayat. Saan ang makaumay ni Monique ko na minsan? Weninsan, among kadi.
Imay ni Jonas ijay headquarter. Kapampanaw dala ang itay sumangpet kayo. Ne, nagkinaawatan da ka di? Imbagak kan Jonas nga date da, agkuyog da, taurnusin da tibagpagida. Kat, imanugot ka di mat ni Jonas? Kapilitan. Managkunong ka di kat agkinaawatan da manan? No, adapan nakabalin na, kit kasta kumainsan. Kasanukan. Talaga ka di nga irokmamon ti amin? Wino isurrender mo ti ragsak mo? Naawat kong ti amin insan. Day talaunay ti dayawakin ka. Natibgar ka. Kan saan ka apa iturayan wino paidagol kadagiti panubok adimtong itibiyag mo? Insan, awan maganab ko, no kuti maklatan tilwa. Gusto ka? Katgapo iti kinatibgar mo, adayon tinagteng mo insan. Kan amok, adayo pa iti magteng mo. Sabay na kumainsan. Anya ti amo tayo. Agbalaw tayon tulangan, amay sa kagayaman amayor ti San Mariano. Anya? Ada na kay danon kanya ka nakita na kano ni Monique. Iti headquarters ti kalaman mo a kandidato, Mayor. Nagpagada kanyak ni Monique. Kaya't masawon, ikampanya ni Monique ni Eloisa. Wano ti mismo a kalaban mo iti kina-Mayor. Imbaga ni Monique kanilang Eloisa di kampanyan. Tanya ti kaya ta sa wanda ita. Agayaman da Monique ka ni Eloisa. Huwag ka no. Di mo ka din napanunot. Wano na amiris. Nga ang mga no isuntok ti makalaban mo iti kina-Mayor. Aniya? Saan kit din? Ato pa, ikinuman na tanong na diyay nga Eloisa, sagpaya kalabanan na tonya kandida. Di ko nam. Abay, mabuteng ka ni Eloisa di agbali na mayor. Tamadugtalan ton ti illegal na negosyom. Aniya? Ammo kadayta ti pagdanagam donya kandida. Ngam santa baliklikan no dumteng daw asana ko na mayor. Tatamat pa nagpason di termino may nga iligtad opisyal. Amok! Numalpas si terminok. Kaya't kumatan dagina na. Gusto na ita na pa nagserbik iti hili tayo. Nukasta, mabali na siyakton ti makalaban na? Aniya, ang kandidato kan domat? Numalpas ti terminom, siya ti ang kandidato. O sige, adakin ka. Nga mabalin. Ada kayon tungarot ken kompadre Gonzalo daglaban no bilang. At niya? Iso dagdama bisi mayor. Ket numalpas to matan ti termino na kaspisi. Sigurado nga kandidaton to mata mayor. Sinalba. Sige donya kandida. Agyaman na kitimpay mo nga oras. Bye. Oh, anya dagito ya mapaspasam. Sinalbag na dya, Solomon. Marignak akas laayunan na pa yun ni Eloisa. Oh, saan kung tulak at natulungan? Saan mo ta mabalin? Ato saan ko atulungan? Abangan na isot magibulgar ka na kiti illegal na negosyok. Oh, hawagak man kit dinidawal. Damagak no sa dino ti ayan da Jonas kan Monique takunada nagkuyog ta. Daday tayo di may saklas sa restaurant iti ili, madam. Ako'y kuyog na bailan? Saanan? Intulot yan anak yun ni Monique iti headquarters na Eloisa. Talaga? Nakapaggayim na kitidwa? Mabalin, madam. Mas tawag ka ron, na naka-t-shirt pa iti camping t-shirt ni Eloisa. Talagang agkadwanan no kasta. Tawad, madam. Anyat naknakan ni Monique. Awagak tuman. Sige, bye. Bye, madam. Anya lagi din ni Donya Candida. Ultimo na ita. Pakasegnan na bailang. Nagbayag lakit tinda di aton niya ka na panakit sinda.
Nagrigat gayam na awan kasarsarita. Sana suminay ti panunod ko ti panagkampanya ni Monique para ka ni Loisa. Imbisa kagura na. Kaputay iso ti kayat ni Jonas. Wano. Adda nga ta sa bali apanggap na. Awag ak. Baran sumbatan na ti awag ko. Kat no adda oras na. Awis tagkita kami. Apay di mo sinumbatan ti awag ni Donya Candida katugangam. Ito na minsan lang nga nakasaritak. Ngam dakkel ti maitulong na ken ka. Tapno agkin naawatan kayo ken Jonas. Siguro, san amariendaan ti anak na. Kasta. Well, Sa bagay. Amok akanayon da nga agriri. Tayta nga minti na sa ukanyak ni Tonyang idi na minsan na nagsarita kami. ket, amon ka di asikat ti rason, no apay kanayo na sanda nga kinaawatan. Urayan niya pa'y ter aramidin ni Jonas. Sana ko na makisinublian ken ko na. Unik. Mamati ka kumakanya. Eloisa, Ibagak ken katipod no. Wen, nasakit anak idi. Ngem ita. Saan? Nalpas kun alinipat ti relasyon mi. Katawanan panggap ko amang silpupay iti nasao a relasyon. Nang runan no dapadak a babaeng agladladingit. Gapo iti dayta. Jack pulas nam naman, nakastati kasaya ati panagpuspuso may Eloisa. Katamok, dahit nati may sa, anagayatan ni Jonas kan ka. Eleksyonan no bigat. Diyos kaw, tarabayam kumati anak kaw. Italagmikin kan. Wen, italagmi ti amin kan ka. Katnuan niya ti planom para kan ko ana. Pagyamanan milaunay dayta, Diyos kaw. Ay, adaw ti mangibagbaga adakkel ti namnaman ni Eloisa nga ag number 1. Angam no para kanyak. Basta makastrag. Saanan anasken nga ag number 1 wenno anya. Maoray langan, ti pa nagbibilang. Winukan basing, madam. Anyak pa nagkunam dawal. Mga bakngata ni Eloisa. Adot mangibagbaga, madam. Ag number 1 pa. Sinalbag. No number 1. Mabalinan pro ti lumaban iti kinabisi sa kalpasan na kinamayor. Anya, Jackie Palubos dawal. No saan to nagkandidato tag last term ni Mayor Solomon, siya tibag kalaban kan kuan. At dapat ni Bisi Mayor Gonzalo na makalaban nyo no kasta, madam. Ta sigurado nga iso ti kabigsaan na para mayor iti dahi tanto pa naman. Mabalin mo talaban akong kas mayor ni Gonzalo. Anya? Kat no may sa akton a mayora. Saan ko ngay palubos nga dan tupay mga bak. Uno mang sublat kanya. Mabalin mo talabanan nyo ni Don Gonzalo. Dawal. Adalag na imbag na ito'y. Napintas tinapanunot ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Good news, Uncle. Ay, anya day tabaraw. Dito barangay tayo, Uncle. Landslide ti botos ni Insan Eloisa. Ay, kasta ka day. Wan, Uncle. Kagudwa iti botos na ti sumarsarono ken kuana. Ken uray kano dagiti daduma a barangay. Leading ni Insan. Ay, nagsaya atin no kasta. Ay, Diyos ka. Agyaman ang unay kada kayo. Iso nga ado ti agko na, ano saan nga agbalyo ti trend. Number 1 kano ni Insan Eloisa, Uncle. Ay, matumpal mo lang ti arapap na nga agsirbe dito'y ili tayo baraw. Wan, Uncle. Esos.
Kat kasi iti na ibagbaga ko iti kalabas, adayo lakit iti madanon ni insan. Amangan no isunto pa yung ti sumaro no amayor. Ay, narikat siguro, mapasamak na ita. Adaw, dagiti, nadakkel at tao, nakatugaw ka dagita atakan. Diyo ko nati kasta, uncle. Tanong maminsan, at dadagiti mga bak nga underdog. Anya ti madamag, Jack. Awan nga ro, di tinayda. Awan parikot ko na kuma. Kasi tinakunak di pa'y naputad ti pusag tinaytuding ang mga baka na kami kan pari Gonzalo. Wan. Akati ti sanggo ng bayan. Kumusta man ti standing? Anya ti trending? Anya? Runaway ni Atty. De la Cruz? Akas na gadi. Sino ti sumar sa runugan guana? Dolag ti rumrumuar kadagiti kakadwa ko nam. At dadapay ti number 7 kan number 8. Salbaga. Sige. Bye. Kasanulangan no majority kadagiti sangguni ang bayan ket manipod iti bangir a grupo. Number 1 pay ni Eloisa. Anyat pakaragsakam ti taton diyang. Apay nga inid mo matan ti radyo adang danggam. Ay, kuha madam. Dumdum ngagak man iti damdamag may papan iti resulta ti panagbilang ka iti butos. O kat, kumusta ti resulta? Kunamat jay announcer itay, a partial kan unofficial kanaw. Iso nga rod! Anya ti resulta ti partial akan basda. Ay na, madam! Nagatayo ka no ti nangitarayan ni Eloisa iti sumarsarno kan ko ana. Anya? Wan madam, number 1 ka no ni Eloisa. Tonyang! Ay, madam! Jak kaya tapakaragsakam day ta abanak. Anya? Ay, sus! Natural amaragsakan tagayam ko, madam. Kung kailiyak mo. Kunak asaan ko akayat? Apay ka di, madam. Awan matrelasyon dan kin Senyorito Jonas. Kaungat siya pa'y laang. Uray no asinon to pa yan kagurak lata. Ala, madam. Saan ka no ama kagteng iti pagarian ti Diyos ti saan ama makawan? Sumargal ka bad! Kung saan ka no ama pakawan kadagiti basol na. Kas mo lang baga mo nagbasol ako. Awan mo ibagbaga kakasta, madam. Tilaang kong punta. Hoston! Kunak! Uri pa'y number 1 ni Eloisa, awan pa kasaknarang! Hudno ka dito na ibaga kanyak ni Tonyaga. Solomon, ay, Mayor Solomon. Anya ka ni timbaga na dunya kandida. Ani Eloisa, tiagnam number 1 kadagiti sangguniang bayan. Iso, di ko na dagiti watchers, Meg. Wisit. Awanan mabalin tayo. Dagkalunay tinangitarayan na kadagiti pada na kandidato. Kasta. Dagkal di ba na di number 2, dunya kandida. Kasi tinakunak. May sang ambisyosa na ijaya katulong. Kanawan rumbang ay pagpanakal na kada tayo, Mayor Solomon. Tado sana gapuitin kada kwarta idisan kumana kaadal. Mabalin na kasta. Isungawan rumbang itang sit na kanyak. No sa di naman ti pagagtaganda. Si uutang na takanyak. Kada ta. Ang amin subli ng tikagudwa. Iti katangin tata. Uray pay. Kamsan mo madalib-libalan dunya kandida. Saan nga iso tinagkintaw? Ngamgat ni si ka tinagay ayat anang dadkin kwa. Sumardagan. Sige. Marik na kay sakit mo dahil jaya babae, Mayor Solomon. Bye. Talaga nga ron anapig sa dahil nga Eloisa. No inabag na pa'y dagiti bagulan lulosigo din na kandidato. Inong kan nakit ni di maragsakan na ka number 1 ni Eloisa. Langaruda, nakagurgura na dita o. Wangar. Makikutulangin ito niya kandida. No domteng tialtawa ni Eloisa ang timayor ti San Mariano. Madaan nga tamat ni Eloisa dayta? Kung saan matabak na? Kung aduti na nga to, kung superbak ng amakalaban na. Kung
palubos nga tamat da Mayor Solomon ang masukatanda? Awan mabalindano na Eloisa ti kaya dagiti umili. Kintibi si Mayor ita. Sigurado nga isunto ti sumukat ken Mayor Solomon. Wenno saan? Ni Madam. Ni Madam, agkan dinato ang Mayor. Sos, anya ita muna mang rinda itili tayo. Anya? Anya iti pagbanakan tilin. Agriran na kiti drug addict kas kati smuggler. Anya? Apay mo't anak ko ng tikas tadawan. Gapo, tadrag queen ni Madam. Kan smuggling queen among deda. Anya? Ala ka, mangag na ka. Kaumot na kalakit kay. Bayan, mabudol na kaya. Dore agungat aginggat maatake. Anya di imbaga ni Dawul? Drug kan smuggling queen ni Madam Candida? Kanyang, ni Mami. Eh, saan pa'y arinwar, senyorito? Kasta ka di. Apay ka, day? No, damagan na ibaga marimwarak. Damagan na no sa dino tinapanan nyo. Anya ti iba ka? Mapana kita headquarters da Eloisa. Anya? Ay, sus! Agpungtot laki din na ibagak day ta. Oh, di saan mo nga ibagbaga? Makamu kamata na. Ngun, senyorito. Mapanak mang ta diti merienda, kan lunch dagiti tao da. Dagiti watchers da. Ay! Sige, Tonyang, mapanakon. Sige, senyorito. Bilibak matkin, senyorito. Uray imbaga na kanya saanan akayat ni Eloisa nga agsinublianda. Tultulungan na lata, kan supsuportaran na lata. Mga baka ni Eloisa, papa. Noy basar iti trending iti canvassing. Nauray ti barangay level pailan. Nangaba ka na talaga ta isot report kanyak dagiti watchers mi. Pudnan sakit ti, papa. Di ano niya? Ati tawa may roruman niya, po just ti manarakan. Munik. Amoyo ka di, papa. Sipod nakigayam at kankwana. Nakalaglag ang tiriknak. Idi winaknitak ti goray ti barukong ko para kankwana. Oh, maragsakan na kiti daytay ha. Ang kasanod ni Jonas. Ha, jak matukot tirik nanay ti day di pa nagkuyog mi. No paya mo? Napilitan lang iti imbaga ni Eloy sa nagkuyog kami. Kat ornosan mi ti amin kada kami. Di magunaglan. No talaga ada kayo madlang tinay-ito ding iti tunggal maysa. Da kayo tumitlang, tagtungpal iti udin na. Sabi na kumatakas na, papa. Ngam na talaga asan ada kami iti para iti tunggal maysa? Siguro, awan sa baling aramid at na di. Mga kluwan iti amin. Sige, papa, agrubatak. Mapanak niya headquarters na Eloisa. Kan, congrats gayam, papa. Da kayo man ti mayor, kat nininong ti busy mayor. Agyaman na kiha. No, paisan pa analpas ti official canvassing. Da kayo matan ti leading iti unofficial result. Nalpasan, Uncle. No pa'y unofficial result pa'y laeng, tamaipan pa iti munisipyo. Tay suda ti mang final kan official canvassing. Hey, mano kilometro tinangitarayan ni insan iti sumarsarono ken kuana. Ay, impangag ti apo ti kararag ka, Barok. Nga agbaligi ko man ni Eloisa, iti dayta nga arapaap na. Nasudi ti panggap na, Uncle. Iso apinatgan ti apo. Wain, Barok. Ket agyaman naklaunay. Congratulations, Councilor Eloisa de la Cruz. Thank you. Sus, saan lang analpas ti official canvassing, Monique, friend? Punta dayta, ngam sigurado daytan. Sikan ti number 1 iti official result. Kat nagadayo ti nangitarayam iti may kadwa. Agyaman na kititulong mo, Monique. Awan anyaman na. Dakkel ti naitulong na. Tasika nga anak ti mayor, kat siyak pailaan ting kampanyam. Amo kami na nasudi ti panggap mo. Wen, Monique. Kayat ko ti agserbi kadagiti kailyan tayo. Nangruna iti education dagiti marigrigat. Ngam deserving ta. Napindas na ita. Wen, ama ipaayan da iti scholarship. Tapno makaadal da iti likudan ti kinakurapay da. Kat da
nga advokasya, no plataforma, ti kinayat na kiti umili. Wen, Monique, friend. Saan ko akayat nga adu dagiti maitulad kanya? Ana iruruman? Gapo, iti kinakurapay mi kanitatang ko. Oh, Nupay kasta. Agyaman naklata kadagijay at tao. Taisuda mo't laeng tinagbalin akarit kanya. Tapno ikarigatak aragpatan ti arapaap ko. Babaan ti panarabay ti apo. okay, once again, congratulations, Councilor de la Cruz. Saan ko alam naman nagkita ta dito, Jonas? Nangyagak lang iti merienda kan lunch dagiti kakadwa da Eloisa. Okay. Oray no, kuna nangawan panggap na makisinublan kanya. Kahit kulat ta suportaran. Kat, anyat nam nama, masok papak dagitangan aramidan. Awan, umdasan kanya ka makatulong ak Monique. That's great, Mr. Mercado. Kan kahit kumatakablawan. Okay. Ada dito na, agsasalita da iti kandidato da iti kina mayor. Congratulations, Councilor Eloisa. Oh, na yun data. Thank you. Pasensya kayo niti basit anay tugot ko para kadagiti kakadwayo, ha? Oh, ano man ang tinyag mo? Snacks kan lunch da. Okay. Thank you very much, Mr. Mercado. Jonas. Welcome. Uwan gayam, sana ko nagbayag. Dapat naman ni. Saan mo ka ding awisan for lunch? Why not? Basta kaya't nalakit di. Karamba! Talaga di nasardengan! Di naklat nasardengan da dyan ngayon, Luisa. Talaga nga ron nga inlabkan ko na, madam. Nang runa ita, amaysan a counselor ni Attorney Eloisa. Urian niya pa iti saan na itansan ko lata magustuhan. Sana ka maraksakan. Imbaga na kanumot ni Eloisa, adinan kayat asubian dati relasyon da. Nagkula. Ni senyorito. Iso nga ron ti ibarbar ti kanano ko. Rumpag laag, tapulo sa kayat. Kasanon, madam, no. Noan niya, apaya di mo ituloy. Uray, ington awan kayo. Anyat kinunam? Kaya't mo asawan, mataya kon. Ay! Nay ko! Tinungpatak matan, madam! Sa magkakatulong, kastaki din di bagam kanya. Kuha, madam! Kaya't mo, kaya't mo ito papanaon kan. Wano si Kati Unag apukawan dito'y lubong. Anya? Kuha saan? Ano ka sa ngarod? Saan mo ipakpakita kanyak ti simpatsyang kani Eloisa? Uwan, madam, uwan! Ala, panahon ako dito eh. Dala maluksawak. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Tatang, aglaplapusan ang tiragsak ko. Napatgantikid daw kan arapaap ko. Ngam kuma, anak. Iwaksi mo, ti panggap mo, nga gibalas ka dagiti nang iroruman ka data. Awan ron ba nga pagdanagan niyo, tatang? Awanan ganyak pejay. Awan sa bali anak kaiturungan ita ti imatang ko. No saan ati mga kem itinayabaga a pagrebangan. Kas opisyal ti umili ken nabutusan. Ay, gusto ka, anak. Adaman dato kanyak ti umili, tatang. Saan ko apaayan ida? Agingga iti kabaila. Ay, No pay, awan arapaap ko ang umatupay. Numay ka nakitigundaway tatang nga pay kiti na saan? Ay, anak. Ada ka ni Apo ti amin na plano para ititunggal tao, tatang. Ket, no anyaman day ta plano na, isulaan ti makaam mo. No pay, adamot laeng kada tayo nga agpili. Ken agplano nga umuna. Ket no patgan na, arami din tayo lata ti amin akabailan tayo, ang mga ramid iti dayta.
Nagkuyog kayo man gaya man kan Jonas, si di kalkalpas ti eleksyon. Wan, Papa. Naragsak. No, pinatamnay, di pa nakilangan na kanya. Ano, Sam? Kasi tinaybagakin ka. Saan ka ngagpanuno, titi sabali? Ay, Papa. No, adawayam. Sarong karamlat na ni kandida. Barang nadamit lang maaramidan na tapno agin na si dagmat lang tirik nayo kan Jonas. Wan, Papa. Plano ka talaga ti mapanay ti balay da? No, saya tem laki di makilangan kini Jonas. Sa dito ti papalan. Di mat lang may bawing ti matang nakin ka. Nakimbagkat ko man ang papasamak ti kasta. Wani ha. Ulitag tinaibagaking kay tinaminsan. Nunay kari, ada kayo ti agpaay ti tunggal maisa. Da kayon tumit lang iti udin na. Ay na! Naimbag man ta nakaumay ka, senyorita! Sarong kara ko man ni Mami Candida, ngam awan mat gayam. Kapampanaw da gandawol ito'y sumangpot ka, senyorita! Kasta? Ay, bason ko matlaan. Tadya kinawagan niya mo na, sakbay ng maya. Ngun nga ro. Ngam, okay lang, tanyam. Ore kaskasan ho, kat nagkita ta. Ha? Oh, di na ka di kaya ta makita, tanyam. Ay sus, kayat ko, senyorita! Ni kayam Jonas, adda ka di? Adda, kaskastrak na iti kwartong na. Ay, kababain samat. Amang ano masinga? Saan mo't siguro? Mabiit lang, taibagak nga daka. Oh, no. Ori saanan, mabainak. Ha? Ay, ni, isumot ganda ita agturungan dito salas. Ah? Urahin kit din dito, itap na makapagsarita kayo. Nakaumay kamat dito'y balay. Juan, pumanawak ko man, tawan mo't ni Mami Candida. Kasta ka di? Agpapakada kitayin kanito niyang, napakisunod niya masidit ka. Mabit lang. Tagpaisagana kiti mabalinta pagsangwan. Kababain mo't. Jonas. Pabainan nak ka di, Munik? Well, okay. Tapno, di mungot ko na. Oray, amo ka mapilpilitan ka? Sige. Awanan makaigawid kan ka iti panagnato minsan. Insan lito? Popuutom ti ko na kinsan. Kasla makit-kita kon nga iti masungad. Kat si kantong ti mayor. Narigat ti agarapaap iti nangato unay insan. Aman insan. Ado ti mangibagbaga nga adayo ti magteng mo iti tayak ti politika. Agtrabaho tayo pa ya insan. Saan ko akayat amang namnama iti awan dagiti nagtalik kanyak. Dagiti nangibutos kanyak insan. Wen, amok. Agasam day ta. Dakdakkel pa iti butos mo ngam ni Mayor Solomon. Dakkel ti naitulong ti panangikampanya kanyak ni Munik insan. Ay, pudno day ta. Ti ko na dagiti daduma idi kat amangan no espyalaan ti kalaban ni Munik. Angam saan mat gayam. Idi damo. Adamot pa nagduwa-duwa. Ngam, idi nakitak ti sinseridad na. Nagyaman na kinkwa na, insan. Nakunak, madam. Talaga na'y kariyang umato ni Luisa. May sakamot dawal. Anya ko maitanong umato. Kano tao mayroon naman. Di Diyos, kano ti manarakan, madam. Agpapada kayo lang. Huwag no, madam. Licho, kitaan nyo dinapasama ka ni Luisa. Mayroon naman ngam nagbaligil ata. Ngam saan na kumanagtang dayjay, no di na inlako ti panagayat na kini Jonas. Inlakuin no pinilit yung akinatang. Adya. Saan ko masakilukun nyo? Tamok isi bubukal ng istorya, madam. Sabitan ka. Binutbutang nyo ita. Ken persa nyo aping manaw. Saan ka di, madam? Adya. Akayat nasawan. Indoroman nyo. Sungardan ka ang tawal. Saan kayo kumangagluksaw? Kitamuyo ka di. Para maklaunay tinaramit ni Luisa. Aniya. Makunala ka masirip. Amo nang insusarte kwarta. Nintad yung kinkwana. Imbis aginastos na idewan kas ka na. Inaramat na ng ragpat iti
Yarapap na piman. Iso nga rod nga utang na kanyak. Utang na kada kami kin Mayor Solomon, ti baligin ah. Kanya. Kasday, makaismak man kada kayo. Da ka di makapay sa mitimbagak dawol. Well, tayo ti pinagkataon na. Saan mo nga ituloy? Basta saan na makapagpanakal na dyan ngayon, Luisa. Tano panunutan, si uutang kada kami, tinaimbag anakam. Un friend. Ay, un kayam. Congratulations, Apo Councilor. Agpaiso, umayak inton blowout mo? Agyaman amangan no di nakbulusan ni madam. No, aglibas amangan no ikatin na. Agpakada ako na. Jesus, malubusan naktukid din. Kasi naistoryakan ka. Naragsakan ak lang hindi naamuak ang mga abakan iti kaunting. Nagungot kiti. Sinungpanak kiti ni di imbagak. Anik apo Diyos ti manarakan kadag iti may rurumag. Anya? Alaan nak napapanawan nak ni Madam Candida ko ng friend. Sige friend. Nagyaman nak. Bye. Nagkimpag nga paison ni Eloisa. Napakumbabalata kung saan anang lipat. No papanawan na kano ni Madam. Alaan nak ni Eloisa akadwana iti balayda. At tanda Madam. Jesus, saan na anatanon ni Monik? Kuna ni Uncle Baldo, mauray da kumbakano ti proklamasyon da insan Eloisa. Sakbay nga agsubli da ija syudad. Saan tayo umad nga mono kaano amalpas ti final kan official kan basing. Ang masiguradong ti panangabak ni insan, Uncle. Hunmet kit di Dadanda ni amin barangay ket landslide ti panangabak na. Amoyo, Uncle. Adayo ti magting ni insan Eloisa. Dayta ti saan kong amaw baraw. Uray kita inyo. No agpangato pa'y saan na adayo amagteng na ti kangatuan a posisyon dito ili tayo. Nakurapay laeng ti nagtaudan ni Eloisa. Ket siguradaw nga ado ti pangtiradaken kwa na. Nga agpabak ng laeng babaan iti isaserek na iti politika. Basta ipakita na ita tinapudno a panagserbi na, Uncle. Uray kita inyo, adayo ti magteng na. Ken baraw, ada dagiti nakatugaw ita nabibilag ken sobra ti kinabaknang da. Saan dalakit day ngay palubos nagtaod laeng iti nakurapa iti mga ado kadakwata. Nariingan dagiti butante, wano umili, Uncle. Dadakkel a politiko ti makabanggana no kas pangarian baraw. Saan aday tati panunutin nyo, Uncle? Basta saya atin na ti panagserbi na ita, anait kan iti gundaway. Tungpalan na dagiti in kampanya na, nangro na iti libre nga edukasyon dagiti marigrig at ama ko na adiserbing. Ngam saan da akabailan ti agadal gapot kinakurapay. Sapay la kumaa baraw. Gatno saan da akabailan ti mangala iti upat atawan a kurso, damat dagiti vocational course, nga iso ita ti adu akasapulan. Saan lang iti pagilian tayo? Ngudi pa'y kat iti balasi taaw, Uncle. Anyat kinunamton yang, imbay dito ni Monique at nagkuyog da arimuar ka ni Jonas? Wan Madam, sarungkaran na kayo kumakanong. Saan na kayo matanadanon? Kas na ka di. At pakada ko man itay, gustumat na umasidag kada kami ni senyorito. Imbag man, tay manugot ni Jonas nagkuyog da. Napananda ka no? Mapanda ka no iti headquarters da Eloisa, stay konsihal Eloisa. Agraraman na konsihal. Anya konsihal? Isumat ti awag ta kadag iti kagawad ti ili. Sanggun yang bayan Eloisa nga rod Saan man aday tati pagsaritaan taton yang masurunak? Tinamagyumat ngamin no sa lino tinapananda. Ijay matimpagada kanya. Apay, talaga ka di nagkagayimaan ng damonik kanday jay amamirmiraon.
Sus, mamirmiraot ka di pa'y ni Eloisa kat nagngatong ti Adal na. Konsihal pa yon. No, idilig kanyak. Awan pa itikikit ko. Tiyandakin ko na. Kunada, madam. San abali adibak ng unay, basta nagtaod itinadalos awagas ti Sanikwana. Aniya ti kayat mo asawin. Nagtaod ka di tinarugit awagas ti sadikwak, tunyag. Madam? Kayat mo ta si wakak tangagab. Uncle, mano ka nulangan ng barangay ti ikan basda. Ay, tintulangan proklamasyon ti mauray. Saanin amalapdan pa'y. Tuwan, Uncle. Mala, agina na kayo pa'y baraw. Kat orayom mo ti pakauna a blowout ti kasinsin mo. At danto ka nung maangay a panagyaman dito'y balay a mismaw. Ay, uwan, Uncle. Ibagayo laang no anya ti isagana mi. Ay, awan sa balay, ama parte, no saan ababaw. Ang kasaritak pa'y ni kasinsin mo. Kan adamot blowout na, dagiti kadwa na anagapak. Amoyo ka di, Uncle? Wala ang tinakalusot kadagiti kapartido ni Mayor Solomon kadagiti councilors. Ay, majority nga ron da Eloisa, Ay, uwan, Uncle. Iso adakkel ti maaramidan da insan Eloisa. Ang da Mayor Solomon pailaang ti adda iti pan nakaulaw baraw. Wen, ang dakkel ba nagti kaadot na karawar iti grupo da insan Eloisa. Ang kuma, lipatan da ti partido da. Agtrabaho da kas may sa para iti pagimbagan dagiti umilay. Kasta kuma, Uncle. Nalpasan ti eleksyon ket agkay-kaysada kuman. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapay papanam, Jonas? Ada meeting the Councilor Eloisa. Awanan. Wano orayam? Nakasaritam sa itayan. Amang ano da pa ibagam? Awanan. Amang ano trip mo man, timang itulad kanya. Kan, pumasyal mati di balay. Ha? Ngam na saan mo ang kayat? Well, okay. San ka pilitan? No problem. Sige. Itulog ka laangan. Kasanong tilugan mo? Mabalin ko nga ibati dito eh. Ibati ka nilito, tikasin si ni Councilor Eloisa. Sige. Ang mga no adamot makunam no saan ka nga itulog? Awan, okay lang kanyak, no mapilpilit ka matlaan. Anya ti kinunam litaw. Kasla nagkinaawatan man na da Jonas kan anak ti Mayaw. Isot nadlaw ko, Uncle. Naggidanda si Mangpet iti headquarters. Kat itay pimanaw da, nagkalugan da itilugan ni Jonas. Kasta? Bati pa nga rod ni Monique kanyak titulbag tilugan na. Tayong parada na iti parkingan ti headquarters da insan. Kasta ka day? Ti kayat ko amamon kan insan Eloisa. No, talaga nga inrukmanan ti panagayat na kan Jonas. Anya? Kayat ko asawan, Uncle. No insukunan kan ni Monique, no di na nilaban da nga ayat, mabalin na kumamat nga ilaban no kayat na. Taamok, nalaos ti panagayat ni Jonas kan kuana. Ay, napagsaritaan biday ta ay tinaminsan baraw. Ang kunana nga ipamaysa na pailaan ti panagserbina kadagiti kailyan. Awan pa'y panggap na asumrek manan iti sa bali a relasyon. Ay, kang ronaan ti panangituloy da iti nakupad a relasyon da ken Jonas. Please, ipapabalay mo, Jonas. Okay. Agpaiso, nagkasarta di Amerika. Nagdenatay ti mano atawan. Nga manipod ng kasawa ta. Saan ta nagaw-awit dito eh. Kan saan ka mat imay dito balay? Kasaan mat adito iti nagtarusan hindi si Mangpet ka. Mapabasol na ka di? Anyaman dagiti sana nasaya at napagtang iti relasyon ta. Arami dati amin nakabarlak. Amang lipat. Muni.
Mabainak lang unay ka? Nagbalinak anak ka babba pa. Gapo ka dagiti inararamit ko. Gapo ka dagiti napaspasama kaya Amerika. Nalpasan day jay. Saan mo nasubyan? Sana mabali na jak subyan. Ta ay ayat launay ti bagi. Ta siyak pa yan na babae ti nagaramid iti pamuspusan. Tapno may kotaklaan ti ayat mo. Napaayak. Inaramid ko mati amin ti kuna kapag ribunakas asawa. Ngam nilat na Eloisa ti ay ayatan. Monique. It's alright. No talaga nga iso ti ay ayatan? Awan mabalin ko. No kayat mo, tulungan ka pa yamang pasubli iti riknanakan ka. Anya? No pa'y namin anon ngayon baga na kanyak. Nga awan plano na makisinobyan kan ka. Anya ti amom? Monique. Ibagang laan. I'm here. Tulungan ka kas napatay kagayam. Juan, gapuman laan iti kinasingit ta idi nga agkayam. Agyaman na ka, Sir Lito. Ay, si Kapain tinang itulod itilugan ko. Awan anyaman na, Ma'am Monique. Kapampanaw ni Jonas. Kasta ka di? Siya kumati may mga ladi talugan ko nga maglaladaw takmatan. Naimbag nga ron tiniyawag mo kan insan Eloisa. Juan, kat ulit ka. Agyaman nak. May ka. Agmelinda ka pa'y. Uray sa anan, ma'am. Pabainan na ka di? Kuha. Sige man langan. Saan ko akayat ti agtulang? Anya? Agtulang kang ti agkadkad iti maidijaya agrasya, ma'am. Pasensya ka lang ni Dada. Sus. Awanan sa pulot pa'y, Ma'am Monique. Nabak nang dito yan ang merienda iti kas kanyak. Ano yan? Ay naggasat ka talaga ni Sir Jonas. Apay ako naman nagasat. Ngamin, nakapimpintas kayo. Ken amok, a sweet lover kayo. Anya? Pagkatawaan na kiti dahi talito. No napintasa kakas ko na, di siya kumanti inayat ni Jonas. Anya? Among ka di. Ngaging gayt na, ni palang Eloisa, kay ayatan na. Dahi tati, Jack amo, ma'am. Dahi tati pud no. Imprang ka na kanya kiti, idada kami pa di Amerika. Nga uray nagkasar ka nagana kami, nila ka Eloisa, ti aday ti puso na. Anya? Sorry naibagak matin ka. Dahi tati pud no. Nila ka Eloisa, ti ayatan ni Jonas. Adya ko mga ti sa pulan na kin ka. Adayo amay karika, ngam diin san Eloisa ang nagtaod lang iti nakurape a pamilya. Da kayo tiyag kabagay. Diyak amo. Sus, Ma'am Unique. Nusak lang ti kaskin ni Jonas. Saan kayon apaluspusan pa'y? Anya? Sorry, Mama. Kaya kayo lang pagkatawain. Ay, makakatawa ka talaga kan ka. Rabak ko lang dahil, Ma'am. Tamok matasaan na may karitikas kanya, kitikas kada kayo. Anya? Nakapimpintas, ken baknang pay. Ada akong dito'y balay. Ang saan asumina iti panunot ko ni Ma'am Monique. Bayat ti panagsarsarita mi. Nasirayak kadagiti mata na tiliday. Naritnak tiliday kadagiti mata na. Bilibak met kan kwa na. Ninsan Eloisa ti kinainagaw na kin Jonas. Aggayam damat. Agdan iti kwarto na, madam. Kasarita ko na niya talaga ti plano na. Naibaga namat kanyak, nga agitkat ka nun iti trabaho na. Anya? Wan, madam. Saya at no kasta. Kasaritak pa iso ti mga sikaso iti may sanga ti negosyo mi iti capital city. Wan, madam. Adda bukod yung akumpanya ken negosyo. Agtrabaho kit din iti sa bale.
Amok tirason no apay nagikat manen tonyang. Ano niya, madam? Tapno ka na yun na makita ni Eloisa. Ano niya? Awagak ni Monique. Adda ibagak ken kuana. Talaga jak maawatan ni Madam Senorito. Oh, apa ito niyan? Anya man ang timbaganakan ka? Inawagan na ni Monique. Agsarak dansa. Kasta ka di? Ngam ko na akasarita na kakano. Tasi kati mangimaton itinegosyo yaw. Pampanunutak matkit di dayta. Naibagak nga rod nga agigkat kayon iti trabaho yu iti syudad. Nakunana amay may sa kano tigapuna. Anya ka no? Tapno kanayon yu kano makita ni Eloisa. Anya? Uwan, senyorito. Talaga ang masirip ni madam. Saan ko nga mo to niyan? Mapukpukaw mo't kang tinamnama. Ngagsinublan kami pa kin ni Eloisa. Ha? Namin anon nga imbaga na kanya. Ngawanan panggap na ang makisinublan kanya. Nang runa ita, tamaysan nga opisyal itili. Kaya't na nga ipamay sa timatang na. Iti nayabagagan ko na responsibilidad kadag iti kailyan tayo. Pagustak man. Nilito. Makaisamak na malagip ko timbaga na. Uri kinuna na aramak na lang eh. Naglang ko ti pasaray pa ng matmat na kanyak. Kaslad tuktok ko din na kanyak. Masan sa na makita ka di headquarter city. Pasarig sasamo kami kada Eloisa mangan. Kanagmerienda kami. Kanagkakalugan kami ti kotse ni Eloisa. Kaputay so ti driver. Nagmalain kaso lang unay. At damat lang ana. Nang runa nagbiste. Iso na lang ka nagtawad mo at itinakurapay a pamilya. Anya ti amok, no? Oh my God. Diyak kaya ta panunutan. Kunada. Sutil ti panangunan. Anya ti kinunam, barok. Ay saus agar arapa akan sa. Wanaw, pudot lat bagim dayta. Ay, saan, Uncle? Di lang nakitak ti talaga akinapintas ni Monique. Idi gusto mo lang dayta, wano iturog mau. Inton makaraing ka, awanan. Aman, Uncle. Nagpintas talaga ni Monique. Naggasat ko man ni Jonas. Anya? Ngam sa bagay, nagasat talaga. Taisot kinayat ni Monique. Kat nagkasarda pa yan, kat nagdinada iti mano atawan iti Amerika. Agasawa daan kan Jonas. Wen, amo kan kel. Angam saan ba't nga taadakas no agrok babak iti kinapintas na. Anya? Angam amok pa'y. No anya ti saan na pangayatan ni Jonas kan ko na. Kat nilatain san Eloisa ti kayat kan ayatan na kano. Ang awanan kan Eloisa dayta paraok. Naaklon nan adi da agkagasat kan Jonas. Nang runa kan agayam dan kan Monique. Yun lang. Saan tayo umatkit day ng amaw? Tirabak ni ayat ako nada baraw. Kan saan kong amaw? No anya talaga tirik na ni kasinsin mau. Dahil tangarod kat, Uncle. Tay ko nada, tulak ng bibig, kabig sa dibdib. Aglakati mangibaga saan mo na ayayatan, wano kayat. Ngam iti ununag mo, kas na masudsudak ti apgas na. Ay, day tati, saan ko nga ambaw barog? Ang umala, bukod na arik na day ta. Sabagay matkit di Anya tiyan mo tayo, no agpaisunto nga isudan tumatlaang ti pagtumpungan ni Gasat. Saan ka di, Uncle? Siguraw, ang amaw. Saan akayatan ni Eloisa tinariribok a relasyon baraw? Nag-brief kayo magtawal. Sa
San matanag ba yung tipanagsarita da madam kan mo ni? Tadawag ni madam. Kita da kasi narak na business partner na. Kasta? Kat no nakapalas na. Umay pa'y agsuka? Amumat ka ni madam. Numabalin inuras nga suka. Maniyan? So asan kami nga bayag? Rumar kami matlaang tonyang my loves. Iso dawal. At naparikot ko. Anya da. At awis kanyak ni Eloisa. Kasanan nga taang makapana. Anya da yay. Abloag ka no ijay balay dahin ton bigat. Kasta ka day. Hudi mapan ka. Kasanaw? Hina. Ibagam lang kan madam nga damapan mo katangan nakasapulam. Hudi. Dumawas ka ni jay kada Councilor Eloisa. Agpakita ka lang. Nalpas. Nalpasan, Uncle. Diyan niya ba raw? Nalpasan ti official canvassing dito munisipyo. Kasta ka day. Awan, Uncle. Kat saan na nabaliwan ti ranking. Number 1 lat na ni Insan Eloisa. Ay, kasta ka day ba raw? Ay, kat umay kayo adagos dito'y Kalpasan ti minutos. Iproklaman ti Municipal Board of Canvassers ti Comelec. Ay, sige ba raw? Umayag adagaws. Uray kat at ato'y tricycle pagluganan. Wan, Uncle. Umay kayo na, Bye. Bye. Talaga bilibak kan Insan Eloisa. Sana nagbaliw ti standing na manipudrog iti canvassing. Kunagkat nga daka dito, Monique. Siyempre. It kumat ni matangan ti proclamation da papa, kan dagiti daddo nga pa nga pagkakandidato. Nangrunay ti best friend ko, ani Eloisa. Talaga mata. Best friend kayo? Siyempre. Dayawak lang unay ti kinahumble na. Dayawak lang unay ti kinahumble na ta ni Eloisa. Wen, sana nagbalbaliw. Nga ure adayon tinagting na. Sa balin ni Eloisa, saanan aday di sigod a katulong. Katamok, ad-ad damanan ngay ayatam. Anya? Nagbituta ka ditim bagak, Jonas? San ka diapod mo? Saan kumat nga iliblibak kada kayo tiriknak kan kwa na? Ngam sa bali itan ni Eloisa. Anya asabali ti kayat mo asawan. San na ta nagbalik ti amok? Hambal lata. Wen, ngam namin anon nga imbaga na kanya. Adinan kayat asublian tinapalabas mi. Kasta? Saan na kayat asarkan tinariribok a relasyon. Pakunaan na iti kasta. Ngamin, amuna adila ta magustuhan ni mami ti relasyon mi nga aging gaita. Ngam, adda ka di ba aramidan ni mami no talaga nga ilaban mo ti relasyon nyo? Mabalin ko mga ilaban ko. Ngam kasanon, no saan na kon nga ayatan ni Eloisa. Anya ko matilaban ko. Jonas? Siguro, agsubli aklangan iji Amerika. Kayat mo asawan? Panawan nak manen, Jonas. Muni. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Mano ababoy ti maparty para iti blowout ni Insan Eloisa dito balayda. Una rod, di na pala inggidan iti blowout da amin nga agkakaduaan ang abak. Sa bahalin to Sa bali ti exclusive a blowout na iti balayda. Sa bagay, anamat kidi kwartada. Kanadagayan dagiti nang ted iti donation. Asino kumapay, kat adon tinagdonate iti kampanya da. Amok ti may sa adakkel tinaitulong na. Asino? Siyempre, ni Jonas. Ti ex na. Nang tadlakit di manan kan Uncle Ipe. Uwan paiso. Kamusta damatan? Awanan. Narigat siguro ta aggayim matanda Insan Eloisa kan Monique. Wen rod, inal daw idi sumursurot iti kampanya. Imbaga kanu pa yan ni Insan at tulungan na ni Monique. Tapno iso ti pangibaw inganan ni Jonas itirik nana. Imbes ani Insan. Talaga nga insuko nan ti pakasak nan ti puso na. Isumot ti bagbagan ni Insan Eloisa. Saan la na siya? Ni pa'y Uncle Ipe Naibaga namat kanyak idian maipapan iti dayta. Ti pa'y lakano panagserbi na iti umili, ti pangiturungan na iti imatang na ita.
Wala. Nang runa kat landslide, ti panangabak na. Ayun Saan na atultuladan dagiti daduma politiko nga itayab tikali dagiti karida. Mapana kiti blog ni Eloisa, wano Councilor Eloisa, papa. Awan na. Dagasan na kano ni Jonas. Agpaiso? Uwan, papa. Dahito tinagsaritaan, medical man. Oh, maragsa ka naglaunay. Nung nasaya atin tilinangan nyo, iha. Kat mabali na dahita tirugrugin. Ang nasaya at alinangan nyo. Hopefully. Ngamin, napigsa ti endorser ko. Ano yan? Di kahit ko asawan. Di mangbalbalakad kini Jonas. Sino? Ni Eloisa. Aniya, ni Eloisa ti mangtultulong kin ka tapno kinaawatang kayo kini Jonas. Yes, papa. Kat sana makapagkadkad ni Jonas na ibaga ni Eloisa nagkuyog kami. Aniya, kaya't mo asawan, sandan asilpon ti napalabas na. Sigun kini Eloisa, saan ka nun? Ipamay sana kanulangan, ti imatang na iti panagserbil, ha? Nasaya no kasta. Tapno sana masayang tinagdagkal abutos na. Oray na nga itong tinagtang ni Eloisa. Nakitak pa'y lang ti kinapakumbaba na. Kasta ka di. Kat itapailaan. May baga nga adayo ti magtang na iti tayo akti politika. No saan dalaki di pagkaramidan iti dagas? Mabalin. Saan ka di alas term yun, papa? Awan, katiti sumaruno nga eleksyon ni Ninong mo Gonzalo ti endorso ka para mayor. Kat, adda ko maibagak, papa. Nanya na ita. Sige, basta ka ba lagi ha? Agsarden kay to ko man. Agina na kayo matan. Munik. Kat, adda kayat kong agbalin abi si mayor ni Ninong Gonzalo. Sino? Ni Doña Candida? Ay, tamo kag kandidato matan no sana ka tumaraypay. No ba kasta mabaling ko mati bumabay ti pwesto, kas kumay ti busy mayor. Saanan, papa? Enjoyan yan, dagiti napatbatingal daw yun, diti rabaw ti daga. Anya? Lakay kayon. Huston tinaunday a panahon na panagpaayo, na panagserbiyo ka, dagiti kailan tayo. Sige, iya. Panunutan. Saan nyo na panunutan, pay? Basta, agina na kayon. Sige, anya di kinunamitay. Sino ti kayat mo makatandem to Ninong mo Gonzalo abisi, Mayor? Ni Councilor de la Cruz, papa. Ni Eloisa? Exactly. Talaga nasingad kayon. Dinto tayo di katipang pangtampay. Ano maadaan damanin iti relasyon kan Jonas? Kahit papatayan mi da? Kasta tirik na, kidi kasaksakitan, tinaramid kanyak ni Jonas. Ngam, da kayo matlang tinangibaga kanyak idi. Asaan ak nagaramid iti dakas? Muwan iha. Katagiyaman na, tanaka-amiris ka. Mapatkan nyo ka diti kitaw ko, papa? Sige. Pagsaritaan mi kini kumpadre Gonzalo na ita. Nay, Uncle, nagaduti imay timulong agparti. Ay, uwan nga raw. Una yan. Abulakit diti umainton bigat. Ay, sanga pulaw, dadakal ababo iti mapartay baraw. Ti pagbilibak pay, ado tinang itugot iti mausar nga gluto. Ay, uwan nga raw baraw. Talaga akay kayat din sa Eloisa, Uncle. Ay, ket pagyamanan mila unay dayta baraw. Ket saan kami to ang makasubsubalay. Anya nga oras sa dagasanak no bigat, Jonas? Sigaman. Ora 10 o'clock. Sige. Aywan gayam. Waling natangay kuyog mo ni Tonyang? Uwan.
Nasa una kanya kiti kalman. Ngam parikot na no kasanong agpakada ni mami. Amangan ka no saan na ablusan. Bayam, awagak ni Mami. Ipakadak ni Tonyang. Ure siya kon. O sige, ngam na saan na palubusan, siyak ti makisarita. Sikat ti makam mo. Okay, sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye. Ay, kaasimot ni Tonyang no saan man lamang kaaliwaksay. Ni Monik, itaman pa'y. Hello, Senyorita Monik. Tunyang, abay, saan ko makontak ni Mami Candida? Unattended, di cellphone na. Amangan no nakaturog. Kunana itay, asaan na kanok akayat ti masinga. Kasta? Ipakada ka kumakan ko na. Anya? Makikuyog kanton ka ni Jonas na dagasan nagmatlaan dito balay. Kasta ka di? Amok namin, akayat mumut akablaawan ni Eloisa, tanasigad kay nga gayam. Kumaa. Amo ka di nakbulusan ni madam. Amangan pa'y kit di noong tanak. Sige, Senyorita Monik. Agyaman na ka Anya nga tati reaksyon ni madam no ipakadanak ni Monik. Makaammo di tan. Noong tanak. Kat papanawan na. Anya ko mati problema. Uray kat kayat nak nga alaan ni Eloisa. AAST Counselor Eloisa. Oren siyak ba ti mangipakadakan ka? Anya? Kat di naklagit ni mapagkadkadan ni madam. Oren siyak ba ti mangitulog kang ka di balay da konsyal Eloisa? Anya? Urayan talangan ti awag kanyak ni Monik. Isun ti imawag kan madam. Nakidam? Nagado ti sponsor mo niya. Amkaklaan ti panangungot na kanya. San ka ngagdanag ko na ng labs? Siyak ti makisarita kang kuana no bilang. Sige, mapan ka. Ngam kayat ko ngagsubli ka adagos. Tanag bayag-bayag ka, saan ka napastrikan dito balay. Anya? Agkuyog kami matlangan sumangpat, Mami. Kat kasano dayta? Dua kayo kanunik? Nga adamot daytoy agraraman akadwayo? Oh, anya ko ma. Kan apay? Akas talatan ti panangipaayo iti atensyon iti dayjay at tao. Asino ayan ni Eloisa ngay kanyo unay iti importansya? Nyamat ta. Saan kayo kuman nga agsaw iti saan anasaya at ijay tao, Mami? Tawan mo't dakas nga aramidan na kada kayo? Anya nga awan? Inla ko na ti panagayat taken ka. Kan adda tulagan mi asa andang agsubsubli dito igam anya tinaramid na. Mami. Ha? Na may saan na kami kini Mayor Solomon. Saan na gaday tati pagsurudak? Malaksi na nagsubli na. Nagkandidato kidin di agraraman. Mangkarkahit. Oh, sige Anton yan. Alas 9 no bigat. Nakarubat ka na? Wan, Senyorito. Panawan kayo pa'y ditoy. Nyalakit din magpaiso ni mata. Nalaos-launay tigura na ken Eloisa. Pudno mati ko na ni Senyorito. Awan magdakas ngar aramidan jay tao ken kuana. Bili, bakit ka ado dagiti imay timulong ka dagiti nagparte kas kada kusinero? Buwan insan sila. Naggapo na kita kadagiti nagduduma baryo. Kung gano'n aron, apagbiit ti pa nagpartida. Rugyan na ka namutin ti agisaga na kadagiti Ricardo kan dadumapay. Tayo ton parbangon aglutudan. Buwan ka no. Ay sakala ko matasaya atin ni insan Eloisa ti agserbi. Tapno iti kasta, saan ama upay dagiti tao ken ko na? Nagkarinsan. Nga aramidan na amin akabaalan na. Tapno saan ang mapadagiti nang ibotos ken kuana. Ken kunana pa eh. Nang botos man ken kuana ken saan, tulungan na. Kasanon, agpaayak iti opisina na. Siya ti personal secretary na. Noon,
Siyak ti mangsango ka rin iti umay kan ko na. Kabailan day ta. Nagturpos ka matiti college. Sana kas kanya. Nagpatinggak lang iti high school. Driver bodyguard ni insan. Wen ngam sana bali. Maikandan samot iti sagay sa bodyguard. Saan ka no nakasapulan? Sa kanulatan. Tawan mo't kano kalaban na. Saan mo denggan ni madam? Siyak ti makamukeng ko na. Madinak ton pastrakan dito yung mansyon da, kan papanawan na. At damat agur-uray a pagsarkak. Mapanggakan Councilor Eloisa. Kasi tinaibagam kanyak, iti na minsan. Uwan, O di mapan ka. Hindi tulat ng tipang pasyarakin ka. anya? No papanawan na ka ni madam. Ang mga no pumanaw kami matang. Anya? San aya? Akadom da Jonas kan Monica mapan. Uwan, kunan ni senyorito. Agkuyog kaming tumatla nga sumangpal. Adla kayam. Anya ko mati parikot mo. One friend. One counselor. Rabang na lang nakastatiyaw ko kan ka, Eloisa. Counselor. Sige. Bye. Bye. Panyalakit din ni Eloisa. Saan na kaya't nga awa ka kati counselor? Tawan ka numot ti makangnak. Anya iha. Talaga darayam ti blowout ni Councilor de la Cruz. Wan papa, dagasanak ni Jonas. Hmm. Aguyog na kinton niya. Ne. Naimbag man. Tapalubusan ni Donya kandidati katulong na. Wan? Awagak man di kandidat kat sutil. Anya man ti pampanunutan niyo. Kampay di. Damaga. Numapan iti pabunar ni Eloisa. Anya? Kaya't ko lang adenggan. No anya ti makunana. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.